depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento. Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que beberes em memória de mim. Ele tomou naquele cálice tinha vinho. Il a pris dans cette coupe-là, il y avait le vin. Ele disse que, porque todas as vezes que comeres este pão e beberes este cálice de vinho, quer dizer, Ces coupes-là du vin, anunciais a morte do Senhor annoncer la mort du Seigneur até que venha. jusqu'à ce qu'il Quer vienne. dizer, Cela veut dire, as pessoas que pregam que Jesus já voltou, les gens qui prêchent que Jésus est déjà estão venu, proibidos de tomar a Santa Ceia ils sont interdits de prendre la Sainte Seine segundo a Santa Bíblia. selon la Sainte Bible. Eu vos digo Et je vous dis, que algumas igrejas que pregam que Jesus já voltou quelques églises qui prêchent que Jésus est venu, não tomam mais a Santa ils Ceia. ne prennent plus la Sainte Seine. Eles são sinceros. Ils sont sincères. Agora, se você para de tomar a Santa Ceia, Alors si vous arrêtez de prendre la você Sainte Seine, parou com o cristianismo. doit-il arrêter avec le christianisme? Jesus se disse. Jésus l'a dit. Vamos ler isso. Nous allons lire cela. Se você não tomar aquilo, Et si vous ne prenez não pas tem cela, parto com ele. tu n'as pas parti avec lui. Assim, Oui. ou você toma, Ou tu prends, ou você para de tomar. ou tu vas arrêter de Isso é para prendre. vos mostrar Ça c'est pour vous que a montrer doutrina da segunda que vinda la doctrine de la seconde é a venue, mentira. c'est faux. A gente pode explicar da maneira que ele Le gens quiser. peut expliquer ça de manière qu'il veut. Há um Jesus físico Il y que a un foi Jésus qui physique qui est e parti que voltará. et qui viendra. Aleluia, sim, irmão. Alléluia, oui frère. Olha, eu posso pegar $1 milhão e colocar Je isso peux aqui. prendre 1 million de dollars et mettre ici, là-ci, Chamar o mundo inteiro. appeler le monde entier, Para quem me provar que ele já voltou, quelqu'un peut me prouver que j'ai déjà venu. ninguém vai me provar. Vou Personne ne va vou me prouver. recuperar meu Je dinheiro vais aqui. récupérer mon argent ici. Eu vou dizer a verdade. Je vous dis la vérité. Vou deixar aquilo aqui ano e ano. Je vais Ninguém vai, faire des années, ninguém vai levar. personne ne va me laisser là. Porque em Deus, Parce qu'en Dieu, há coisa que não se prova só pela je letra. ne sais que ne prouve pas seulement par la lettre. A letra fala uma coisa, La lettre parle une mas chose, tem que haver uma demonstração do que a letra fala. mais il doit y avoir une démonstration de ce que la lettre parle. Bom, a letra diz assim. Bon, la lettre dit ceci. O senhor João Lourenço Le Messie Jean Lorenzo, é o presidente da República de Angola. Sim ou il não? est le président de la République de l'Angola. Oui Sim ou ou não? non? Oui ou non? Mas é isso a letra. Ça, c'est la lettre. Mas em algum lugar, Mais quelque part, há alguém il y a quelqu'un que se chama João Lourenço, qui s'appelle João que Lourenço, realmente é presidente de Angola. qui réellement il est président de Quando l'Angola. você ver João Lourenço, Quand tu vas voir Jean Lorenzo, para de levar aquela escritura ali. arrêtez de lire ces écritures. João Lourenço está lá. Jean Lorenzo, il est Ele é là. a manifestação daquela Il est la escritura. manifestation de ces Todo écritures-là. mundo que prega Jesus já Tout voltou. le monde qui prêche que Jésus est déjà Até venu, nesse segundo jusqu'à aqui, ces secondes ici, ninguém já viu Jesus. personne n'a jamais vu Até ele Jésus. ver na visão, nunca Même ele les vê. voir dans Até la na vision. visão. Même dans la vision. Até na visão. Même dans la vision. Vou repetir, até na Je visão. vais répéter, même dans la vision. Ah, sétimo céu. Ou non, le septième saut. Tá Non, non, bom. ça va. Vamos fechar o livro. Nous allons fermer le Onde que livre. está Jesus? Où est Jésus? Está em mim. Où il est en moi? Você ele está em você. Bon, s'il est en Ou toi, é o Espírito Santo. alors c'est le Saint-Esprit. Nós não estamos aqui esperando o Espírito Nous ne Santo. sommes pas ici pour attendre le Saint-Esprit. Estamos aqui esperando o homem Nous Jesus. sommes ici pour attendre l'homme E o homem Jésus. Jesus Et l'homme Jésus não entra em ninguém. N'entre en personne. O homem Jesus L'homme Jésus, nunca entrou em ninguém. il n'a jamais entré en Nem em quelqu'un. Branham. Ni en Branham. O que entrou em Branham C'est lui qui est entré en não era o Branham. homem Jesus, N'était pas l'homme era o Jésus. Espírito de C'était Jesus. l'Esprit de Jésus. Agora, se a nuvem desceu, Alors si la nuée est descendue, segundo que ele prega, selon ce qu'il que a prêche, nuvem entrou em que la Branham, nuée entre en tenha Branham, coragem de dizer ayez la courage de que a dire nuvem é o que la Espírito nuée Santo. c'est le Saint-Esprit. Tenha coragem. Ayez la courage. Não é difícil. Il n'est pas difficile. Ah, ele estava na nuvem, Non, il était dans la nuée. desceu na Il est terra, descendu sur la terre. tomou fogo na coluna de fogo. Il a pris la forme des colonnes de Ah, feu. deixa a filosofia. Laissez la philosophie. Aonde prega, ele fala, Il y en a não. des autres qui prêchent qui disent Bom, talvez vou acabar assim hoje. bon, peut-être que je vais finir comme ça, je ne sais pas. Outro que prega, ele diz, Il y a des autres qui prêchent qui disent homem, homem, nuvem. homme, nuée. Agora, nuvem, nuvem, homem. Maintenant, nuée, homme. Brahma falou aquilo. Branham a dit c'est là où? Quem inventou isso? Qui a inventé cela? É um demônio. C'est un démon. Tá bom. Bon, ça va. Homem, homem, nuvem. Homme, nuée. Concordo. Je suis d'accord. Nuvem, nuvem, homem. Nuée, homme. É que é homem? C'est quel homme? Hã? Hã? Hein? É que é homem? C'est quel homme? Aqui vimos nuvem, Ici, nuvem, nous homem. avons vu nuée, homme. Aqui, homem, homem, nuvem. Ici, homme, nuée. São dois homens diferentes. Ce sont deux hommes différents. Um é careca, L'un est chauve, cabelo até aqui. avec des cheveux jusqu'ici. Outro não é careca. L'autre, il n'est pas chauve. Ah, ele diz que um é careca, L'autre est chauve. outro não é careca, cabelo até aqui. L'autre, il n'est pas chauve avec des Sont cheveux différents. jusqu'ici. Ils sont différents. É mentira. C'est faux.
O Jesus que apareceu na nuvem, Jésus qui est apparu dans la nuée, só vimos a cara. nous avons vu seulement vu la face. Uma cara que media Une quilômetros. face qui mesurait des kilomètres. Você pensa que a nuvem foi uma laranja, né? Vous pensez que la nuée était comme une orange? 100 quilômetros. Ce sont des kilomètres. 42 quilômetros, não sei quanto 42 ali. kilomètres, je ne sais pas quoi. Agora, Jesus de Nazaré, a cara dele Alors Jésus de tem Nazareth, quilômetro. est-ce que son visage avait des kilomètres? Onde que está as pernas? Où se trouvent les pieds? Os braços. Les bras? Essa é mentira. Ça, c'est faux. Desde aquele dia até hoje, Depuis ce jour-là jusqu'à ninguém aujourd'hui, viu ainda aquele Jesus. personne n'a pas encore vu ce São Jésus-là. filosofia Ce humana. sont des philosophies humaines. Mas quando Jesus Mais virá, quand Jésus viendra, nós iremos ao encontro nous dele. irons à sa rencontre. Tomaremos a santa ceia com Nous allons ele. prendre la Sainte Seine avec lui. Vamos tomar vinho. Nous allons prendre les vins. Vamos lá, vamos lá. Allons-y. Eu falando assim, porque eu li aquele que Jesus disse, J'ai dit, Pedro c'est parce que disse, j'ai lu là où Pierre estamos a dit, anunciando a morte dele et ça nous savons até que ele jusqu'à venha. ce qu'il vienne. Diz, quando ele vai vir, Cela veut dire que quand il viendra, vamos parar de tomar a nous allons santa arrêter de ceia. prendre la Sainte Seine. Aonde? Aqui. Ou ici. Quando paramos aquilo aqui, Quand nous allons arrêter cela ici, de repente, subitement, vamos subir nous allons para monter. tomarmos aquilo lá. pour prendre cela là, É difícil. c'est difficile. A doutrina que as Il pessoas y a des doctrines acreditam. que les gens ils vont. Pô, eu não sei, né? Je ne sais pas. Eu estava, uma vez me encontrei com um pastor Une fois, je me suis rencontré avec un pasteur da segunda vinda. de la seconde venue. Eu falei, Jeff, vem. J'ai dit, jeune, viens. Quando essa igreja começou, Quand cette église a commencé, aquele pastor, ce pasteur-là, ele via nas casas dos irmãos aqui para pregar os irmãos. il allait dans les maisons des frères ici pour prêcher les Eles frères, mostraram que todos pregar mentira. pour les montrer que je les prêche ce qui Me est faux. falaram, On m'a dit cela. liguei para ele. Je l'avais appelé. Falei, jovem, J'ai dit, jeune, se tu acha que eu estou errado, si tu penses que je suis dans l'erreur, vem ter comigo. viens me voir. Aqueles são embora crianças. Ceux-là sont des enfants. Nunca eles pregaram segunda. Je ne les ai jamais prêché la seconde Só venue. eles pregavam Jesus é Deus, Je bateu les o nome de prêchais seulement Jesus. que Jésus Então Christ eles est Dieu. compliquem com as doutrinas. Por que eu não vou me Vous les tu queres compliquez ter avec des comigo? trucs. Pourquoi tu ne viens pas me voir? Outro dia ele cruzou na voz de Deus. Un autre jour, je l'avais croisé la voix de Falei Dieu. a ocasião, isso aqui, vou lhe que ele me diga, me J'ai prove dit, agora. voilà l'occasion. Je vais Como te estamos na dire, voz de Deus, comme le son de la voix de aqui Dieu, é a fonte das ici brochuras. c'est la source des branchures. Aqui, Ici, não vai fugir. il ne va pas fuir. Falei, vem aqui. Je lui avais dit, viens ici. Você fala bem, filho, Jesus já voltou? Tu as dit à mes enfants que j'ai déjà venu. Disse sim. Il a dit oui. Jesus físico. Jésus physique. Disse sim. Il a dit oui. Eu falei, irmão, vamos ser sinceros Je lui com ai dit, frère, nous allons être sincères conosco mesmo. avec nous-mêmes. Quando aquela nuvem desceu, Quand cette nuée-là est descendue, Branham viu Jesus. Branham a vu Jésus. Me diga a verdade. Dis-moi la O vérité. que ele viu na nuvem? Qu'est-ce qu'il a vu dans la nuée? Ele viu 7 anjos. Il a vu cet ange O Aizaza. avec les ailes. Sim. Oui. Jesus tem asas. Jésus a des ailes. Ele é anjo. Il est un ange. Bom, uma coisa física. Bon, une chose physique. Vai estar no lugar. Va être dans un Branham lieu. olhou, não viu. Branham a regardé, il n'a pas vu. Isso não é justo. Cela n'est pas juste. Branham conhecia Jesus. Branham, il connaissait Jésus. Começou a apertar, de J'ai commencé apertar. à le coincer, de coincer. Eu parei e perguntei, Jesus, que idade que você tem? J'ai arrêté de dire, Jeanne, quel âge as-tu? Ele me deu a idade dele. Il m'a donné son âge. Eu lhe falei, quando você tinha 2 ou 3 anos, Je lui avais dit que quand tu avais encore 2 ou 3 eu ans, pregava essa doutrina que você je prega. prêchais cette doctrine que tu es en train de Se eu prêcher. quiser pregar aquilo, Si je vais prêcher vou cela, pregar aqui melhor do que je vais você. prêcher cela mieux que toi. Eu te digo que Deus me falou que é mentira. Mais je dis que Dieu m'a dit que cela Eu est faux. preguei aquilo, J'ai prêché cela. convenci muita gente, J'ai convaincu mas plusieurs Deus me gens. falou que é Mais mentira. Dieu m'a dit que c'est Eu faux. também digo que é mentira. Mais je dis aussi que cela est faux. Quando lhe apertei, Quand je l'avais coincé, tem que ver como que o pastor ficou. vous ne devez pas comment le pasteur était. Pior do que o mundano. Pire qu'un mondain. Il dit, Aí fica les vermelha. yeux sont devenus Olha, rouges. chefe, aqui não vai me bater. J'ai dit, Jeanne, si tu ne vas pas me frapper. Eu lhe falei, Je l'avais dit. eu quando estava no mundo, Quand j'étais dans le monde, praticava arte j'ai marcial. pratiqué les arts martiaux. Mas não estou aqui para lutar Mais je contigo. ne suis pas ici pour se Mas sei battre que avec vai toi. voltar naquilo, Mais si je vais vou retourner à te cela, papar je aqui vais para te ficar frapper ici, arrependido. tu seras repenti. A chave que nunca esqueci ainda. Il y a des clés que je n'ai pas encore oubliées. Vai me perdoar. Eu lhe falei, não entra na carne. Je l'avais dit que n'entre pas dans la Você chair. fica nervoso por quê? Pourquoi tu es nerveux? Você pensa que vai me bater? Tu penses que tu vas me frapper? Eu treino, jovem. Moi, je fais les entraînements, jeune. E eu lhe falei, não fica nervoso. Et je l'avais dit, ne Aqui soyez não pas vai te bater nerveux. ninguém. Ici, tu ne vas pas frapper quelqu'un. Eu lhe falei, eu já bati 2 ou 3 vezes Je de uma l'avais dit, vez. j'ai déjà frappé 2 ou 3 Tira personnes mais 10 do que você. qui étaient plus forts que toi. Peguei você que ele estava, ia Je apontava e prenais estava celui aqui. qui pouvait Fora frapper. para o hospital. Ils sont allés Vou te s'arrêter à pegar l'hôpital. tipo, tu vai ficar Je vais arrependido. te prendre Olha, le sai daquela atmosfera, é? Sors Vem de na Dieu, viens palavra. de la parole. Me bato com as escrituras, não com Frappe-moi a avec posição. les pas avec les coups. É demônio. C'est démon. É o diabo que ensina isso. C'est le diable qui enseigne A cela. Bíblia fala acerca da Santa La Ceia. Bible parle au sujet de la Sainte Seine.
Se você prega que já votou, Si tu prêches qu'il est déjà venu, para de tomar a Santa Ceia. arrêtez de prendre la Sainte Se Seine. você tomar a Santa Ceia, vous prenez la Sainte você Seine, quebra as Vous escrituras. brisez les Se Écritures. você parar também de Se vous arrêtez aussi tomar a de Santa prendre Ceia, la Sainte Seine, você para com o cristianismo. Toi, tu arrêtes avec le christianisme. Agora escolha as duas coisas. Maintenant, faisez les choix entre les deux. Faisez les choix. Bom, vai me perdoar a forma que eu falei. Vous allez parler de la manière comme je Bom, eu sou assim. Bon, je suis comme ça. Eu sou natural. Je suis naturel. A gente que me conhece sabe que o Les pastor gens qui é me assim. connaissent, qui savent que le passé, je l'ai comme ça. Sou natural. Je suis Eu naturel. não fiquei nervoso. Je n'étais pas nerveux. Mas ele ficou... Mais il est resté. Falei você, tu não vais me Je bater. l'avais dit que tu ne vas pas me frapper. Não vais me bater, não vai Tu conseguir ne vas pas, bater. tu ne sauras pas. O irmão da voz de falar, pastor. Le frère de la voix des gens dit, calma-te. soyez passé, calme-toi. Não, Non. se você tem razão. Si tu as raison, Dá prova. donne les preuves. E apertou, ele falou lá. Je l'avais que pointé, você je dis prega. que c'est la Eu doctrine que conheço tu prêches. aquilo. A exceção que ele lê ali, Les citations qu'il a lues là, é que ele já não lê. qui sont en train de lire, Eu sei. je sais Se ele entrar aqui, que s'il entre ici, ele vai sair ali. il sortira de là. Agora, o que eu faço? Mais qu'est-ce que je vais faire Para conversar com eles, pour parler avec eux? pego mesmo as estações Je da prends vraiment segunda-feira les que ele citations qui defende, venir qui défendent. sento lá. Je m'assois là. Por que contra aquelas estações? Parce que je connais ces E vai citations-là. para isso assim. Fais Branham dit Se ceci. você quer apanhar rato numa sala, Si tu veux attraper un souris dans le não lhe salon, segue atrás. ne le suivez pas. Vai onde que está o buraco dele, Va là où se trouve son trou. espera ali. Attendez là. Ele vai girar, girar, Il va girar. tourner. Vai acabar ali. Et il va finir là. Eu também, como coisa, a forma Moi que ele aussi, usa, comme je que eu connais ça, também que usava, j'utilisais sentei-me aussi, lá. je me suis assis là. E provar que já não voltou. Je vais te prouver que Com a je ne vais pas abertura venir dos sete selos. avec l'ouverture Ah, des sept também o sceaux. sétimo selo. Ah, tu vois le eu septième fui na sceau. sua vinda. C'est le sceau de Quando sa o sétimo venue. selo foi aberto, Quand le septième sceau a então été Jesus brisé, disse... alors Jésus est E venu. ele falou, o que é o sétimo Je selo? lui ai dit, qu'est-ce que c'est le septième sceau? Você pensa que o sétimo selo Tu penses que le septième é sceau, tipo laranja que sai no céu? c'est comme l'orage qui est descendu du ciel? Bom, Bom. sétimo selo. Septième sceau. Temos sete selos. Nous avons 7 sceaux. Acompanha. Suivez. Acompanha só bem. Suivez très bien. Temos o primeiro, Nous avons le premier, o segundo, le deuxième, o terceiro le troisième e o quarto. O et le quarto. quatrième. Esses quatro selos Ces 4 sceaux cobriram o espaço de quase 2000 anos. ont couvert l'espace de presque 2000 ans. Desde a primeira da igreja Depuis le premier âge de l'Église até na sétima da igreja. jusqu'à la 7e âge de l'Église. Quatro selos 4 sceaux que cobriam até hoje, estamos no ano 2020. qui ont couvert jusqu'aujourd'hui à l'année 2020 Sete era da igreja. cet âge de l'Église. 2000 anos. 2000 ans. O quinto selo, Le 5e sceau, o quinto selo começou, le 5e sceau est commencé. ele se infiltrou C'est comme si c'était infiltré na esfera da igreja. dans les âges de l'Église. Aqui eu estava ligado com os judeus Cela était lié avec les que Juifs espalharam no mundo qui se sont éparpillés dans le e monde, ficaram com a lei de qui Moisés. sont restés avec la loi de Aquilo Moïse. também se C'est là aussi, infiltrou. c'est infiltré aussi. O sexto selo Le 6e sceau, começa cela commence quando a igreja vai no arrebatamento quand l'Église va dans l'enlèvement. e ali você tem a tribulação Et là, tu as la e tribulation, assim por diante. et ainsi de suite. Tem o sexto selo. Vous avez le 6e sceau. O sétimo selo Le 7e sceau, marca o fim. cela marque la fin. O fim de todas as coisas. La fin de toutes choses. Marca o fim do tempo. Cela marque la fin du O temps. sétimo selo começou Le 7e sceau est na commencé descida dos sete anjos. sur la descente des Quando os anjos desceram, quand ils sont descendus. aquilo começou lá, Cela a commencé là. atravessa até o arrebatamento no sétimo selo. Même l'enlèvement sur le 7e Aquilo sceau, vai cela va até no fim do milênio, jusqu'à la fin du millénium, vai até Cela até vai no trono branco. jusqu'au trône blanc. Depois do trono branco, Après le trône blanc, o sétimo selo acaba. le 7e sceau termine. Você não sabe as coisas, tem que ficar Alors calado. quand tu ne connais pas ce tu dois rester tranquille. Há muitas coisas no sétimo selo. Il y a beaucoup de choses dans le 7e sceau. Eu como há muitas coisas no primeiro, segundo, os outros C'est selos. comme s'il y a beaucoup de choses dans Agora le você premier não et pode le pegar, 3e sceau. pega o sétimo selo. Tu ne peux pas prendre, tu vois le 7e Se sceau. você é criança, Si tu es un enfant, vai jogar no jardim va jouer dans les jardins das crianças. des enfants. Bom, não estou a pegar a segunda vinda, Je ne suis pas en train de prêcher la mas seconde faz venue, parte mais cela fait aussi partie da Santa de Ceia. la Sainte Seine. Há pregador que não toma a Santa Ceia. Il y a des prédicateurs qui ne prennent plus la Sainte Seine. Pararam. Et ils ont arrêté. Ah, sim, param. Ah oui, ils ont arrêté. Bom, é por isso que C'est ele pour diz cela assim, que- há outras igrejas Et il y a des autres églises. que não tomam o vinho, Il y a des églises qui ne prennent pas le vin. toma Coca-Cola. Ils prennent le Coca-Cola. Outro toma quê? Les autres prennent quoi? Sumo de uva. Outro toma Le quê? jus des raisins. Les autres Água. prennent quoi? L'eau. Toma apenas água. Ils prennent seulement de l'eau. Vamos ler o Senhor. Nous allons lire le Seigneur. Você quer que eu leia o Senhor? Tu veux que je puisse lire le Seigneur? Não, eu não quero falar dessas coisas. C'est où? Porque todas as vezes que fizer essas coisas,
Hã? É 13, né? Hã? 13 é quanto? C'est 13 combien? Ele falou que cada vez que tomar essas coisas, Il a dit que chaque fois que vous prenez ces choses, eu quando descobri que Jesus não voltou, quand j'ai découvert que Jésus n'est pas encore venu, irmão, frère, quando ia na igreja, quand j'allais à l'église, depois do culto, après le culte, todo mundo ia em casa, tout le monde allait à la maison. ficava aqui a chorar. J'ai resté là en train de pleurer. Sei aqui com as vistas inflamadas. Je sortais de là avec des yeux inflammés. Não está me arrependendo dos pecados que tinha cometido, não. Et je ne me repentais pas des péchés que j'ai commis. É porque levei muita gente no erro. C'est parce que j'ai mené plusieurs gens dans l'erreur. Muita gente. Plusieurs gens. Agora tu fica um pouco velho, né? Maintenant, je me deviens un peu vieux. Aquela coragem de Cette courage-là de abaixar. c'est l'entrée de Mas diminuer un naquele peu. tempo, Mais dans ce temps-là, tinha naquele zelo, aquela força. j'avais encore les ailes, la force. Quando entrava para pregar a segunda vinda. Quand j'entrais pour prêcher la seconde venue, Esse irmão que prega a segunda vinda, Ce eles me viram. qui prêche la seconde venue, Ele evita o confronto comigo, eles sabem. ils évitent les confrontations Aquele avec mundo ele moi. me conhece. Et tout ça, ils Eu me não sou connaissent. criança. Je ne suis pas un Está enfant. o irmão amigo Ruben que está ali. Je vois mon ami Ruben qui est Eu não là. sou criança. Je ne suis pas un enfant. Não vai ver com as pequenas estações. Ils ne viendront pas avec des petites Non. citations, non, non. Chorava, Je chorava. plairais, je plairais. Me perguntava, será que há mais perdão para isso? Je me demandais est-ce qu'il y a encore des pardons pour cela. Mas creio que Deus me perdoou. Mais je crois que Dieu m'a pardonné. Eu por isso, todo dia que eu venho em contato com doutrina, vou dar aquilo boa C'est de pour soco. cela que partout là où je vais trouver cette doctrine, je vais Oh, donner des cours dans Qualquer cela. essa doutrina. Je vais donner des cours dans É cette o diabo que doctrine. nos trouxe aqui. C'est le diable qui nous a menés cela. Quando nós criamos na mensagem, isso não existia. Quand nous avons crié dans le message, ça n'avait pas, n'existait Essa pas. doutrina começou nos anos 90. C'est Ei, des doctrines Maruben, commencées dans les années 93, 94. Dans les années 90, Não 94, existia. n'existait pas. Ninguém falou que Jesus já voltou. Personne ne disait que Jésus Um avait camarada venu. saiu ali. C'est un camarade qui est Jesus sorti já là. voltou, aleluia. Jésus est déjà Todo venu, mundo, alléluia, tout le amém. monde amène. Foi. C'est là est parti. É demônio. C'est un démon. Por conta daquele versículo onde Jesus disse que cada vez que tomar aquilo, Sur ce verset-là, là, je dis que chaque eu fois vous que vous donne um prenez cela, exemplo. je vous donne l'exemple. Que alguém contar que me Si quelqu'un a trouvé cela, donnez-moi. Mateus. João 13, né? 13. Jean 13. Verifica no João 13. Ele disse, eu vos dou um exemplo Vérifiez en Jean 13. para que faça como eu fiz. Il a dit que je vous ai donné l'exemple pour que vous Ele nos puissiez deu faire. exemplo para tomarmos vinho. Il nous a donné l'exemple de prendre les vins. 13, 15. 13, 15. 13, 15. 13, Porque eu vos 15. dou um exemplo Car je vous ai donné un exemple para que como eu fiz, afin que vous, façais vós também. vous fassiez comme je vous ai Ele fez fait. o quê? Il a fait quoi? Tomou o pão. Il a pris le pain. Aquele pão não foi um pão Ces pains-là n'étaient pas un já pain feito redondo ali. fait déjà ronde. Que alguém tem que esticar a língua. Que quelqu'un doit tendre la langue Dizer, coloca na língua. pour dire, mets ça dans la langue. Não é assim. Ce n'est pas ainsi. É o pão caixa. C'est le pain cochère. Cortou, deu nesse aqui. Il a Cortou. coupé là, donné à celui-là. Como donné à ele é celui-ci. só um Cristo que morreu, Comme c'est un Christ e qui est tem mort, que ser assim. ça doit être ainsi. Há muita coisa que o diabo que não são Il y a verdadeiras. beaucoup de choses que les diables ont amenées qui Agora, sont pas nós vraies. acreditamos naquilo, Maintenant, nous croyons na cela Santa Ceia, dans la Sainte Seine. como os apóstolos ensinavam, Comme les apôtres temos que enseignaient, tomar o vinho. on doit prendre les vins. E Jesus nos prometeu, ele disse, Et Jésus nous a promis, que il a ele dit nunca mais tomaria vinho qu'il aqui ne na prendra terra, plus jamais les vins ici sur la até terre, que tomará aquilo jusqu'à conosco ce qu'il no céu. prendra cela avec nous au ciel. Até no céu, Jusqu'au ciel, vamos tomar nous vinho. allons prendre les vins. Você não faz- outra Toi, ne coisa dis aqui, pas outra autre coisa. chose que- Veja a hipocrisia. Veja a Voyez hipocrisia. l'hypocrisie. Esse bêbado metodista e pentecostais C'est sous l'art ici des pentecôtistes que vão beber nos bares em todos os qui vont lugares, boire dans les bars partout, como já bebe muito vinho, comme ils boivent déjà beaucoup de vin. ele veja que beber mais vinho na Il igreja va encore que prendre les vins não de l'église. parece bom. Cela ne semble pas être Tem que trazer bon. uma coisa diferente. On doit mener ce qui est différent. Bebe vinho. Bois les vins. Tem que ser vinho. Cela doit être les vins. Não me fala que você é mais espiritual do que Ne Branham. me dis pas que tu es plus spirituel que Branham Ou mais velho que Jesus. ou plus spirituel Ele que manda Jésus. beber vinho, temos que Il a tomar dit de boire les vins, vinho. nous devons prendre les vins. Me contou uma história de uma igreja ali. On m'a raconté l'histoire d'une église là. Os pastores tomaram vinho. Le pasteur É a pris mesmo les aqui, vins. aqui, C'est vraiment ici. no Quilamba aqui. Ici au Kilamba ici. Estava com os crentes daquela igreja. J'étais avec les croyants de cette église là. Tomaram a Santa Ceia no vinho. Ils ont pris la Sainte Seine à la fin. Falaram que o que ficou tem que se deitar. Ils ont dit que ce qui est resté, on doit O diácono jeter cela. fala, vamos deitar como irmão. Le diacre a dit comment est-ce que nous allons jeter cela? Vamos só beber. Nous allons seulement boire cela. E mais diáconos. Le frère diacre. O vinho que sobra não bebe. Les vins qui restent, ne buvez pas Bebe cela. só aqui. Prends seulement ici. Então não está todos os irmãos dele a Santa Ceia. J'ai déjà remarqué le vin de Ele volta mais. Il retourne encore.
Pela segunda ou terceira vez. Pour la deuxième ou troisième Aquele fois. voltar é carnal. C'est retourné là, c'est charnel. Minha irmã se lembrou disso. Le frère s'est rappelé, il a dit, Nunca ah, mais tomei isso, vou je n'ai aproveitar. plus jamais pris cela, je vais Et me depois je vais daquilo, profiter. Après cela, tem que ver como os irmãos cantam. vous devez voir comment les frères chantent. A unção, L'onction vraiment. Alléluia. Ah. Não me deixe de diácono tomar vinho assim. Dans une église, les diacres ont pris les verres comme Temos ça. a dançar, irmã Luciana. Que Dieu vous bénisse, frère Ali Lucien. ele começar. Diácono. Les diacres ont commencé, Alléluia. Aleluia. Alléluia. Aleluia. Alléluia. Isso aleluia tem para C'est Alléluia, exagerar. alors c'est là que Nunca vimos exagéré. esse diácono assim. Nous n'avons jamais vu ces diacres comme Quando ça. ele observar, não estava. Quand ils ont observé, Alléluia. Alléluia. Aleluia. Alléluia. Já está. Ils sont déjà. Vinho. Le vin, Isso é pecar contra cela o c'est Senhor. péché contre le Seigneur. Amém? Amen. Bom, a igreja católica trouxe muitas mentiras. Bon, l'église catholique a mené beaucoup de mensonges. Temos que corrigir aquilo. Nous devons corriger cela. Por exemplo, acerca do Natal. Par exemple, au sujet de Noël. Ah, Irmão, frère, primeiramente, premièrement, Jesus nunca. É por isso que notar aqui não podemos guardar a Santa Ceia. c'est pour ça que vous avez remarqué que nous n'avons pas pu Por causa organiser do la Sainte horário. Seine à cause de l'horaire. E seria muito difícil para nós. Et il serait tellement difficile pour De nous tomar aquilo de noite. de prendre ça la nuit. Ia nos custar. Cela va nous coûter. Outra coisa, não podemos tomar a Santa Ceia sem Une o autre chose, lava-pé. on ne peut pas prendre la Sainte Seine sans le E a lave-pied. igreja anulou o lava-pés. Et l'église a annulé le lave-pied. Nas igrejas, a gente não se lava os pés. Dans les églises, les gens ne lavent pas les pieds. Jesus deu uma ordem. Jésus a donné Que une a ordre gente tem que fazer isso. que les gens doivent faire Aquilo cela. faz parte dos mandamentos de Deus. Cela fait partie des commandements de Dieu. Agora, nessa condição, Alors dans cette não condition, podemos tomar a Santa nous ne Ceia pouvons pas prendre la Sainte Seine sem o lava-pés. sans le Porque lave-pied. são dois serviços que se ligam. Parce que ce sont des services qui se lient. Quando fui orar ao Senhor, Quand je suis allé prier le Seigneur, o que eu gosto no meu pequeno ministério, bon, c'est que j'ai dans mon petit ministère, o Senhor me fala. le Seigneur me parle. Quando eu estou orando, ele disse, esse não. Quand je suis allé, il me dit pas Faz celui-ci. assim, Fais faz ceci, assim. fais ceci. Quando foi consultar de escritura, orei. Quand je suis allé consulter les Aquilo j'ai prié, chegou, não. cela est arrivé, a dit non. Tá, como é não, não é não. Comme c'est non, c'est non, c'est non. Não pode haver a Santa Ceia Il sem o ne peut lava-pés. pas avoir la Sainte Seine Podemos sans lave-pied. adiar o lava-pés. Nous pouvons ajouter Vamos le só tomar lave-pied. a Santa Ceia sem o Nous allons seulement prendre la lava-pés. Sainte Isso Seine sans é lave-pied. quebrar as Cela escrituras. c'est briser les E Écritures. nós temos que cumprir tudo que Et é vous devez accomplir tout justo. ce qui est juste. Que alguém diga Que amém. quelqu'un dit Amen. É por isso que os irmãos estão aqui. C'est pour ça que les frères É sont porque eles ici. querem cumprir tudo que é C'est parce qu'ils veulent justo. accomplir tout ce qui est juste. Tá bom? Ah, ça va? É por isso que nós achei bom que possamos C'est pour ça que j'ai cancelar. pensé que c'est mieux de ne pas prendre cela. Bom, há pastor que fala que ele tem que tomar apenas 0 horas. Et il y a des pasteurs qui disent qu'on doit prendre cela seulement à O 0 irmão heure. Branham tomava aquilo às 0 horas. Frère Branham, il prenait cela à 0 heure. Muito mais quando tinha vigília do fim do ano. Plus encore quand il avait levé de la fin de l'année. No dia 31, Le jour 31, ele tomava aquilo por volta das 0 horas. il prenait cela autour de 0 heure. Mas nos outros, porque ele tomava aquilo uma vez no Il mês. prenait cela une fois par mois. Mas ele, cada vez que ele tinha aquele serviço na ceia, Mais chaque fois não que ele fazia avait vigília na igreja. Il ne faisait pas lever dans l'église. 19 horas, por ali, 19 heures. 2 horas, tomava a na ceia para 22 cá. heures, il prenait la sainteté et il partait. Fazer aquilo também não é mal. Et faire cela, ce n'est pas mal. Amém, irmão? Amen, frère. Ok, isso. Bom, Ok, ça. e outra coisa Et une autre chose, é acerca c'est au sujet do Natal. c'est au sujet du Noël. Isso vou ler o profeta. Ça, je vais lire les prophètes. Vou ler o profeta. Se você não crê no profeta, não tem problema. Eu Si creio. tu ne crois pas au prophète, c'est ton problème. Moi, je Branham crois. permanece profeta até Branham est hoje. demain prophète. Até depois da morte dele, ele é Même profeta. après sa mort, il est prophète. Os profetas não morrem. Le prophète ne meurt pas. O Samuel, quando morreu, Samuel, quand il est mort, ele continuou sendo profeta lá. il a continué d'être prophète là. E você, como está aqui, Et toi, comme tu es ici, irmão Abraão está aparecer aqui, si Frère Branham t'apparaît ici, ele vai profetizar mais sobre il você. va prophétiser encore sur Vai toi. dizer, assim diz o Senhor. Il va dire ainsi dit le Seigneur. Ele é sempre profeta. Il est toujours prophète Dessa era aqui. de cet âge ici. É por isso Saul, C'est pour ça que se ele Saul, fosse chamar Moisés, si vous pouvez aller appeler não Moïse, ia lhe falar nada. n'allez rien lui dire. Se ele chamasse outro profeta como Si il Enoque appelle notre ou prophète comme Noé, Enoch ou Noé, não ia lhe falar nada. il ne peut rien Mas dire. quando chamou o profeta da era, Mais quand il a prophétisé à do prophète, tempo dele que foi le prophète qui Samuel, était Samuel, ele teve a resposta. il a eu la réponse. Porque ele permaneceu profeta. Parce qu'il a demeuré le Como nós prophète. estamos aqui, Comme nous sommes irmão Abraão ici, está lá nos observando. Frère Branham est là en train de nous observer. Ele é sempre profeta até nesse momento aqui. Il est prophète toujours E jusqu'à ce moment ninguém ici. pode tomar o lugar do irmão Et Abraão. personne ne peut prendre la place de Frère Pode Branham. dizer bem ninguém. Je dis très bien que Seja personne, quem for. peu importe qui que ce Pode soit, fazer teus milagres, tá tu bom. peux faire tes miracles, ça va. Mas tomar o lugar do irmão Abraão, Mais não. prendre la place de Frère Branham, non. É impossível. C'est impossible. Não vai conseguir para começar. Tu ne seras pas pour commencer. Não vou nos trazer mais da coluna de fogo Abraão, não. Tu nous amèneras plus la colonne de fer. Vou ler o profeta. Você Je vais acredita no les prophètes. Est-ce que profeta? vous croyez dans les prophètes?
na pregação a queda do mundo. Dans la prédication de la chute du monde. Agora, o Natal. Mais dans le Noël, Abraham está a falar. c'est Branham qui est en train de Eu parler. gostaria que as pessoas realmente pudessem compreender neste mundo Je souhaiterais que vraiment les gens puissent comprendre dans o ce que é monde realmente o Natal. ce qu'est réellement le Noël. Agora, a primeira palavra Natal Mais dans la première parole, Noël, é tipo de uma expressão católica. c'est un type d'expression qui est catholique. Ela significa Elle signifie Christmas. Christmas. Está em inglês, Christmas. Cela c'est anglais, Christmas. Significa Natal. Cela signifie Noël. Vem é Cristo, mas missa, não, diz assim, aquilo Vai, significa missa de Cristo. Cela signifie la messe de Christ. Christmas. 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 Significa missa de Cristo. Signifie messe de Christ. Bom, isso foi ordenado ou foi começado com a igreja romana. Cela a été commencé avec l'église romaine. Cristo nasceu no dia de 25 de dezembro. Le Christ est né le 25 décembre. Tanto quanto eu nasci. Et tel comme je suis né. Isso é simplesmente Cela est simplement uma aglomeração de dogma. une agglomération de dogmes. Jesus nunca nasceu no dia 25 de dezembro. Jésus n'est jamais né le 25 décembre. Dia vai vos provar Un jour, je vais vous que prouver Jesus nasceu na mesma que data Jésus est com né William dans Mario la Branham. même date avec William Marrow Branham. Vou vos mostrar aquilo aqui. Je vais vous montrer cela ici. Que Jesus nasceu no dia 6 de abril. Que Jésus, il est né le jour 6 avril. Vamos provar isso aqui. Je vais prouver cela ici. É por causa disso, C'est pour cela aquelas estrelas ces étoiles-là que apareceram no nascimento de qui sont Jesus apparues dans la naissance de Jésus. apareceram de novo Ils ont apparu de nouveau, ils ont apparu de exatamente nouveau. na mesma data. Exactement dans la même date. E a natureza não comete erros. Et la nature ne commet pas des erreurs. Alguém pode dizer amém? Quelqu'un peut dire Amen. Irmã Branham com Jesus Frère Branham avec Jésus, nasceram sobre o mesmo sinal zodíaco. ils sont nés dans le même signe zodiaque. Diamante. Diamant. Aleluia! Alléluia. Os cordeiros não nascem em dezembro. Les agneaux ne naissent pas en décembre. Deixa eu acabar de ler Branham. Laissez-moi terminer de lire Branham. Se aquilo te escandalizar, a porta está ali. Pode Bon, si sair. cela te scandalise, la porte est là, tu peux sortir. Estou na minha igreja. Je suis dans camarada. mon église. Sou livre aqui. Se você ficar escandalizado, pode sair. Si tu es scandalisé, Vou te tu mandar peux vir sortir. aqui. Je ne t'ai pas dit de venir ici. Bom, isso for bom. Cristo nasceu, bom, ele está. Isso é simplesmente uma completa aglomeração de dogma. C'est simplement une complète agglomération de Isso dogmes. é tudo que existe nisto. C'est tout ce qui existe en cela. O mundo inteiro, Le monde entier, como disse o profeta, comme dit le se prophète, tornou chagas podres. se deviennent des plaies qui sont pourries. Isso é certo. Cela est certain. Não existe nada puro em Il parte n'existe alguma. rien qui est pire d'un qui nulle part. Ora, o Papai Noel ou Papai Natal Où le Papa Noël, tomou o lugar do Natal, il a pris la place du Noël, do nascimento na manjedoura. de la naissance dans la crèche. Jesus, esse assunto do Pai Natal Ce sujet-ci de Papa Noël, é diabólico, cela est diabolique. é satânico. Cela est satanique. Você nunca fala ao teu filho do Pai Natal. Ne parlez jamais à vos enfants du Père É a Noël. mentira que saiu no inferno. C'est des mensonges qui sont sortis de l'enfer. Outra coisa, Une autre chose, a árvore do Natal. l'arbre du Noël. Quem comprou aquilo volta para tua casa, Celui qui a acheté queima cela, aquilo. retourne à ta maison et brille cela. É satânico. Cela est satanique. Não tem nada a ver com o cristianismo. Cela n'a rien à voir avec le É christianisme. a idolatria C'est do simplement mundo, l'idolatrie de du monde. Roma, tudo é Roma, Rome, tudo tudo é Roma. Oh, escuta, irmão. Oh, écoutez, Eu não frère. quero mais nada de Roma Je na minha veux vida. plus de Rome dans ma vie. Eu quero essa Roma aqui. Je veux cette Rome ici. Quero a Bíblia. Je veux la Bible. Árvore do Natal. L'arbre du Noël. Uma mentira atrás ali Il y a une mensonge de qui est derrière là. passarinho Des oiseaux. Ah. que estava ali no dia do Natal. Le jour du Noël. Aí ele tinha muitas árvores. Là-bas, il y avait beaucoup d'arbres. Então ela tinha, não sei, uma asa Alors, il y avait partida. une aile qui était cassée. Então todas as asas que estavam lá, como À fazia toutes muito les ailes qui étaient frio, comme il faisait froid. voaram para a África. Et cela s'envolait en Para se Afrique. esconder aí em África. Pour se cacher en Afrique. Agora, aquele pequeno passarinho Maintenant, ces petits oiseaux, não podia voar. ils ne pouvaient pas voler. Tudo ficou no gelo ali. Tout était là. Foi numa árvore, ele pediu ajuda para que Il ficasse était allé embaixo. demander à une arbre Aquela l'aide. árvore ele negou. Cet arbre-là l'a Foi refusé. para outra árvore, aquela Il est árvore pas negou. d'autre, il a refusé. 3 árvores negaram. Trois Ele arbres foi até na refusés. árvore do Natal. Il est parti jusqu'à l'arbre du Noël. A árvore do Natal ele aceitou. L'arbre du Noël a Depois aidé. houve uma grande tempestade. Après, il y avait une grande Todas as árvores tempête. perderam as folhas e tudo. Todas as árvores perderam Exceto a as árvore do folhas, Natal. excepté E l'arbre de aquilo Noël. acontecia Et cela na arrivait hora do Natal dans les mois que de Jesus Noël nasceu. que Jésus Quem est né. estava lá?
Qui était là? Até isso aquilo acontecer. Même si cela est É arrivé. bíblico. Est-ce que cela est biblique? São demônios que ensinam Ce sont isso. des démons qui enseignent cela. Nós não queremos mais esse Nous ne tipo de voulons coisa. plus ce type de Na choses. minha casa, Chez moi, que ninguém me traga a árvore do Natal. que personne ne m'amène l'arbre de Noël. É o diabo que C'est le ensina aqui no diable povo. qui a enseigné cela dans le champ. Quem está aqui na casa dele aqui? Qui a cela dans sa maison ici? Tenha coragem. Ayez la courage, Seja frère. sincero. Soyez Quem sincère. comprava na tele, levanta a mão. Qui a acheté l'arbre de Não Noël? te condeno, Lève quero la só main. saber. Je ne Levanta te a mão. condamne pas, lève seulement la main. Ação mundo espírita. Deixa eu ver se Vous êtes tellement spirituel. tem mais alguém que comprava no Natal? Il y a encore quelqu'un avec l'arbre de Noël? Vai na tua casa, queima isso. Va chez toi, brille cela. Nós somos revolucionários. Nous sommes des révolutionnaires. Até pai tu falou amém. Même pas eu toi dit Amen. Gostei. J'aime. Vamos trazer a Nous allons revolução. amener la révolution. Ai, perdi aqui. Deixa eu lá procurar. Ok, tá lá. Bom, a gente... A gente tá... É o dia de oferecer. Quando le tem o dia do Natal, Et quand je dis les jours du Noël, tem que ser... Vou ler o profeta primeiro. je vais lire les prophètes premièrement. Diz assim. Il a dit ceci. Papai Noel tomou o lugar do Natal. Père Noël, il a pris la Do place de nascimento na Noël, manjedoura. de la naissance dans la O coelho e crèche. a galinha e o chapéu novo Et le château avec la poulet, tomaram o da ressurreição. ils l'ont pris de la résurrection. Onde Deus aparece em tudo isso? Là où Dieu apparaît tout Onde cela. que Deus aparece em tudo isso? Où Dieu apparaît en tout cela. A razão disto é que porque o homem La raison de cela, c'est parce que l'homme, Eles começaram a comprar presente do Natal meses atrás ils ont commencé à acheter des cadeaux du Noël des mois qui sont passés para pagar o tempo. pour gagner le temps. Lembra-me que o dia do Natal Frère Branham dit que le jour se du Noël, tornou dia comercial. c'est devenu le jour commercial. É o diabo que está atrás C'est disso. le diable qui est derrière cela. Jesus nasceu em dezembro, em abril. Jésus, il est né en avril. E Abraão disse que todo mundo que sabe que já criou as ovelhas, Frère Branham dit que tout le monde qui a déjà créé des brebis, as ovelhas só dão luz a período do ano. les brebis naissent seulement dans un période d'année. Entre março Entre mars e maio. et mai. Não uma ovelha vai dar luz antes de março Aucune brebis ne va fanter avant le mars ou depois ou après, de maio. après le mai. Agora, no mês de dezembro, agora Alors, mesmo, dans le mois de quem tem décembre, telefone, celui qui a le téléphone vai até em Israel, aí em va Belém, jusqu'en Israël là-bas. procura Bethléem. agora mesmo o clima que está lá. Cherchez maintenant la saison O qui se gelo trouve está là. assim. Les glaçons comme ça. Os pastores podem estar aí na comarca ali, Le pasteur peut être là-bas à Comarca, apesar de ovelhas naquelas horas. en train de Nesse paître período le de bébé tempo. dans cette période Nem de a temps. Maria com José Ni Marie avec não Joseph poderia viajar a pé ne peut pas da voyager à pied Galileia do Nazaré du Galilée à até Nazareth Belém, jusqu'à naquele Bethléem. frio. Avec ces E o froids-là. bebê Jesus Et le bebê não Jésus podia nascer na ne manjedoura peut pas naître dans la crèche com aquela temperatura. avec cette température. Tudo é diabólico. Tout cela est Tudo é diabolique. satânico. Tout c'est satanique. Alguém pode dizer amém? Quelqu'un peut dire Amen. Jesus nasceu cordeiro. Jésus, il est né É agneau. por isso ele nasceu na manjedoura. C'est pour cela qu'il est né dans une Porque as crèche. ovelhas não nascem na maternidade. Parce que les brebis naissent pas dans la Os maternité. cordeiros apenas nascem na Les brebis naissent manjedoura. seulement à la crèche. E ele sendo o cordeiro de Deus, lui étant l'agneau de tem Dieu, que seguir a lei de Deus, il doit suivre la loi de nasceu Dieu. na manjedoura. Il est né dans la É por crèche. isso para morrer, C'est pour ça que pour alguém mourir, deveria o guiar. quelqu'un devait les guider. Não é ele que o guiava, Ce n'est pas lui qui le mas guidait, a gente estava o guiar. mais les gens les guidaient. É como Abel que amarrou o seu cordeiro C'est comme Abel qui a lié no son agneau pescoço, ele sur les coups puxava. et il les traînait. Então, para o cordeiro morrer, Alors, as ovelhas, Pour que les brebis puissent quando vai na mourir, manjedoura, quand ils vont dans la crèche, é o bode que os conduz. et c'est Que as conduz. les boucs qui les Então, conduisent. Jesus sendo o cordeiro de Alors Deus, Jésus étant l'agneau de Dieu, tem que passar por isso il também. devait passer aussi par cela. Amém, irmão? Et Amen, frère. Árvore do Natal, já falei. J'ai déjà parlé sur l'arbre de Noël. Então, mas nós, como cristãos, Mais nous, comme des chrétiens, lembra-me que ele tem nascido no mês de fevereiro, de janeiro, ou julho, qu'il soit né en février, o importante é que ele nasceu algum dia. l'important qu'il est né un Então, o jour. dia do Natal Alors le jour de Noël tem que ser o dia de adoração. doit être le jour de l'adoration. Amém, irmão? Amen, frère. Há muitas coisas assim erradas que o mundo trouxe. Il y a plusieurs choses qui sont mauvaises que le monde a amenées. Coisas que não existem na Bíblia. Des choses qui n'existent pas dans la Bible. Por exemplo, Par exemple, primeiramente até o nascimento de Jesus. premièrement, même la naissance de Jésus. A gente fala que a Maria é a mãe de Jesus. Les gens disent que Marie, c'est mère de Jésus. Jesus nunca chamou a Maria minha mãe. Jésus n'a jamais appelé Marie ma mère. Quem sabe disso? Qui le sait? Ele só o chamava de mulher. Il lui appelait simplement femme. O primeiro confronto que houve entre Maria e Jesus La première confrontation qu'il y avait entre Jésus avec Marie, foi aí em Canaã, C'était lá em Canaã. nas bodas do Canaã. dans la noce de Cana. Aquilo encontra-se aonde? Et cela se trouve où? Acho que está no livro de Lucas ou Mateus. Je pense que c'est au livre de Luc ou Matthieu.
ser Lucas e Mateus. Peut-être c'est Luc ou Uma Matthieu. coisa como o capítulo 3. Não sei. Une chose comme dans le chapitre 3. Hein? O primeiro milagre de Jesus. Le premier miracle de Jésus. Hein? O quê? João 2. João. Vamos, João. João. Vamos ler como o que aconteceu lá. Allons-y, Jean. Nous allons lire pour voir qu'est-ce qui est arrivé là. Irmã Branham diz que a verdade corrige o erro. Frère Branham dit que la vérité corrige l'erreur. E nós temos que corrigir tudo que está errado. Et nous devons corriger tout ce qui est mauvais. Esse aqui é o nosso dever. Ça, c'est notre devoir. Bom. Aonde? C'est où? Bom, ao terceiro dia, João 1:2. Ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná, da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus, os seus discípulos, para as bodas. Faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse Jesus: mamãe. Falaram não por quê? Pourquoi vous avez Está dit non? escrito assim, né? Il n'est pas écrit comme ça. Jesus disse: Jésus, il a dit, mulher, femme, ele não tem respeito, né, irmão? il n'avait pas de respect, n'est-ce pas, frère? Quem pode chamar? Quem pode falar a mãe dele assim? Qui peut parler comme ça, sa mère, Publicamente. publiquement? Isso é uma ofensa. Et cela, c'est une offense. E as mamães legendárias que estavam ali, Les mamans légionnaires qui étaient là, quando não viram falar, quand ils l'ont écouté en train de parler comme ça, começaram a murmurar: ils ont commencé à murmurer. isso não tem respeito. Cet enfant, il n'a pas de Isso não tem respect. respeito. C'est manque de respect. Olha como que ele falou. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Femme, qu'est-ce que j'ai avec toi? Está escrito assim? Então, lê aquilo em francês. Está aqui, lê aquilo em francês. Lê aqui. Le vin ayant manqué, Aqui 4. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mulher, Femme, o que há entre ti e eu? qu'y a-t-il entre moi et toi? Ele negou, ele não reconheceu que Il a ele refusé, il n'a disse: pas o que há entre ti e comigo? Il dit, qu'est-ce qu'il y a entre moi et toi? Aqui o Almeida diz assim: Il s'est blessé. mulher, Femme, que tenho eu contigo? qu'est-ce que j'ai avec toi? Ainda não está chegada a minha hora. Et mon heure n'est pas encore arrivée. Ele Et implorou a Maria. il a poussé Marie. Nunca lhe chamou de mamã Il ne l'a jamais appelé de maman ou de mãe. ou mère. Uma vez, Une fois, ele estava a pregar no lugar. il prêchait quelque part. Então, no Mateus 12. Je me trouve au Matthieu chapitre 12. Mateus 12. Matthieu 12. Alguém veio dizer: a tua mãe está lá com os teus irmãos. Quelqu'un vient lui dire, ta maman est là avec tes frères. Ele quer falar contigo. Elle veut Você parler não avec toi. esquece, ele não muda. N'oubliez pas qu'il ne change pas. Se você ter com ele ou dizer, falar, Se tu vai primeiro levar a a gente poder- que invoca a Maria. Premièrement, les gens qui invoquent Marie. A Maria não se invoca. Marie, on n'invoque pas Marie. A Maria não é uma deusa. Marie n'est pas A une Maria Dieu. é a nossa irmã em Cristo. Marie, elle est notre sœur en Christ. A Maria, Marie, a pessoa que fala que ele nasceu sem pecado. il y a des gens qui prêchent qu'elle est née sans péché. É mentira. C'est faux. Se ele não tinha pecado, Si elle n'avait pas de então péché, o pai dele também não tinha pecado. alors son père aussi n'avait pas de A mãe péché. dele também não tinha pecado. Sa maman n'avait pas aussi de Maria péché. era pecadora como vocês, irmãs que se Marie encontram aqui. était pécheresse comme vous, les ceux qui sont ici. Talvez mais pecador do que vocês. Peut-être plus pécheresse que vous ici. O anjo lhe falou: L'ange lui avait dit, tu achas graça. tu as trouvé grâce. E a mesma graça que a La Maria même achou grâce que Marie a trouvée, é a mesma graça que vocês também c'est la acharam même hoje. grâce que vous avez trouvée aussi aujourd'hui. Alguém pode dizer amém? Quelqu'un peut dire Amen. A gente lhe chama hoje rainha do céu. Oh, les gens l'appellent aujourd'hui la No reine du céu ciel. não há rainha. Dans le ciel, il n'y a pas de reine. No céu tinha apenas rei. Dans le ciel, il y a seulement les rois. Há apenas rei. Il y a seulement un seul roi. É C'est Jesus. Jésus. Nós não temos rainha. Nous n'avons pas de reine. A rainha encontra-se no inferno. La reine se trouve en enfer. E a Maria não é uma rainha. Et Marie, elle n'est pas une A reine. Maria é uma filha de Deus. Maria, ela é filha Como de essas Deus. irmãs que você vê. Comme c'est ça que vous Irmã, voyez. você sentará junto com a Maria no céu. Sœur, tu vas t'asseoir ensemble avec Marie dans Vai le ciel. conversar com ela. Vous allez parler avec Eu te elle. digo a verdade. Je vous dis la Até vérité. se você morrer Même hoje, si vous mourrez vai aujourd'hui, chegar na casa da Maria, tu vas arriver à la vai maison de bater na Marie, tu vas porta, frapper la porte, ela vai te receber, elle va te vai se recevoir, abraçar, vous allez vai vous conversar embrasser com ela. et tu vas causer avec elle. Mas essa Maria que aparece na Mushima, Mais cette Marie qui apparaît là, Maman Uma Mushima, sereia. c'est une sirène. é pai, Un païtre. uma sereia. C'est une sirène. Eu vou dizer a verdade. Je vous dis la vérité. Na Bíblia
Dans la Bible, même Marie, quand Jésus est mort, quand il était à la croix, Marie arrivait, elle a commencé à pleurer. Vous pensez que je suis en train de jouer? Je parle avec quelqu'un ici. Marie, elle est arrivée là, elle a commencé à pleurer. Et mon fils, et mon fils, Jean l'a touché. Jésus a regardé. Il a dit quoi? Tu me plais à moi. Elle dit femme, regarde ton fils. Il a pointé Jean. Il a dit fils, regarde ta mère. Dans une autre langage, je ne suis pas ton fils. Arrête de me pleurer. Mon fils. Mon fils. Je vais vous prouver qu'elle n'a jamais été la mère de Jésus. Elle n'a jamais été la mère de Jésus. Premièrement, je vais lire la Bible. Aujourd'hui, c'est un jour étrange, n'est-ce pas? J'ai déjà commencé ma prédication sans le savoir. Et sans lire. Bon, je n'ai pas encore commencé à prêcher, je parle seulement. Bon, aqui está escrito a família de Jesus. Ici, il est écrit la Mateus famille de Jésus. 12:46. Matthieu 12:46. Falando ele ainda à multidão, é Jesus que falava. C'est Jésus qui parlait. Mateus 12:46. Matthieu 12:46. Falando ele ainda à multidão, et pendant qu'il parlait avec la multitude, eis que estava fora sua mãe e os seus irmãos, sa mère était dehors avec ses frères, pretendendo falar-lhe. prétendant de lui parler. Disse alguém, quelqu'un dit, aqui esse é bom padre católico. Il dit c'est un bon prêtre catholique. Vou ter com ele. Il est allé le voir. Disse-lhe alguém, você não nem citou o nome dele. Vous avez vu qu'ils n'ont même pas cité son nom. Não foi Pedro, nem os Ce apóstolos. n'était pas Pierre ni aucun des Isso apôtres. é uma doutrina apostólica. Parce que ça n'est pas la doctrine apostolique. Eis que estão ali fora a tua mãe e os teus irmãos. Voici qui sont dehors tes frères avec ta mère. E quer falar. Ele falou na orelha. Il a dit à l'oreille, A tua mãe, ta maman, com teus irmãos, avec tes frères sont là. quer falar contigo. Il vient parler avec toi. Jesus te parou. Jésus s'est arrêté. Te perguntou: Il a demandé, quem é minha mãe? qui est ma mère? Quem é minha mãe? Qui est ma mère? Quem são meus irmãos? Et qui sont mes frères? Estendendo a sua mão para o seu discípulo, Puis en étendant la main sur ses disse: disciples, il isso dit, que ele falou. c'est ce qu'il a dit. Eis aqui a minha mãe Voici ma mère e meus irmãos. et mes frères. Agora vocês, minhas filhas que estão aqui, Regarde, vous, mes filles qui sont são as ici, Marias. vous êtes les maris. Diga amém, Maria. Dites amen, Marie. Vocês são as mães de Vous Jesus. êtes les mères de São os Jésus. irmãos de Jesus. Vous êtes les frères de Jésus. Ah, Ah, aonde? c'est où? É onde? Porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai que está no céu, Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, este é o meu irmão celui-là, c'est mon frère e irmã e mãe. et ma sœur et ma mère. Complet. Acclamons pour le Seigneur. Uma vez no templo, Une fois dans les temples, quando ele tinha apenas 12 anos, quand il avait seulement 12 ans, a mamãe Maria estava a lhe procurar. Bom, é uma coisa Maman que Marie a le gente cherchait. anda se Il y a confundir. des choses que les gens se confondent. Quando a gente lê a palavra Jeová na Bíblia, Quand les gens lisent la parole de Jéhovah dans la Bible, testemunho de Jeová pensa aquele versículo dele. les témoins ne savent pas que ces versets-là les Não é appartiennent. mentira. C'est faux. As verdadeiras testemunhas de Jeová somos Le nós. véritable témoin de Jéhovah, c'est nous. Eu sou testemunha de Je suis Jeová. témoin de Jéhovah. Pastor, irmão, leva aqui. Pasteur frère, Manda ele vir. dis-lui de venir s'asseoir ici. Leva aqui à frente, homem de Deus. Amène-le ici devant. Vocês são testemunhos de Jeová Vous verdadeiros. êtes des véritables témoins de Jéhovah. Eu vou dizer a verdade. Je vous dis la vérité. Aqueles são falsos, são Ceux-là, ils falsos. sont des faux. Quem quer ter a prova disso? Et qui veut avoir la Quem preuve quer de saber se cela? somos verdadeiros e são falsos? Qui veut savoir qu'ils ne sont Segundo les a vrais, Bíblia. ils sont faux. C'est la Quem Bible. vê segundo a Bíblia? Vous voulez voir cela sur la Bible? Isaías Ésaïe 40 Ésaïe e 40. 3. Ésaïe 43. Vamos saber quem é verdadeiro testemunho de Jeová, quem é falso. Nous allons savoir qui sont les véritables témoins de Jéhovah et qui sont les faux. Quando falamos da Maria, Quand on parle de Marie, os católicos pensam que é a irmã deles. les catholiques pensent que c'est leur sœur. Não! Non. A Maria é nossa irmã. Marie, elle est notre sœur. A Maria nos pertence. Marie, elle nous appartient. Ela está do nosso lado. Elle est de notre côté. Nós somos aqui por causa da irmã Maria. Nous sommes ici à cause de sœur Marie. Temos a fé da Maria. Nous avons la foi de Marie. Que alguém diga glória a Que Deus. quelqu'un dit gloire à Dieu. A Maria tinha a nossa Marie, fé. elle avait notre foi.
E nós somos a Maria. Et nous sommes Marie. E quando fala de Maria, Maria não sei Et quand on parle de Marie, não sei. je ne sais pas de quelle Marie parle. Porque na Bíblia houve 6 Marias. Parce que dans la Bible, il y avait 6 Maries. A primeira Maria La première Marie, é a irmã c'est la sœur do Moisés. C'est la sœur de Depois tem a Moïse. Maria, a mãe de Jesus. Après, il y a Marie, A Maria la de mère Magdala. La Você Marie conta. Magdalene. Vous comptez, Vai vous comptez. encontrar apenas 6 Marias. Vous allez trouver seulement 6 Maries. Faltava uma. Il manquait une. E a palavra Marion. Et la parole Marion. 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 Significa Maria. Signifie Marie. Marion. 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 Com 7 letras. Avec 7 lettres. Significa Maria. Signifie Marie. E o nome completo William Mario Branham. Et le nom complet William Maro Branham. William Marion Branham. Observe. Observez. Will significa a vontade. Signifie la volonté. Will a vontade. Signifie la volonté. Am. Eu sou. Je suis. William signifie a vontade do eu sou. La volonté de je suis. Marion significa Maria. Signifie Marie. Branham significa semente. Signifie semence. H-A-M. Elohim. A Maria, la Marie, recebeu a semente do Elohim. A reçu la semence d'Elohim. Para cumprir a vontade do eu sou. Pour accomplir la volonté de je suis. Vou repetir. Je vais répéter. Marie recebeu a semente do Elohim. A reçu la semence d'Elohim. Para cumprir a vontade do eu sou. Pour accomplir la volonté de Jesus. E nós somos a Maria. Et nous sommes la Marie. Porque a semente está na esposa. Parce que la semence como ela estava em Maria. Comme cela a été en Marie. É ela que recebeu o anjo. Elle qui a reçu l'ange. Para a primeira vinda de Jesus. Pour la première venue de para Jésus. Para a sua segunda vinda. Pour sa seconde venue. Você recebeu a semente. Tu as reçu la semence. Mensagem. Le message. Vindo do sétimo anjo. Venant du septième ange. Para trazer a segunda vida. Pour amener la seconde venue. Alguém pode dizer glória a Deus. Je te dis gloire à Dieu. Jesuline Mosi. Isaías 43. Isaïe 43. Testemunho de Jeová. Quando fala do sábado. Quand on parle du sabbat. Então todo mundo fala. Alors les gens septième jour disent non. Para com isso. Arrête avec ça. Nós somos adventistas. Nous sommes des adventistes. Do sétimo dia. Du septième jour. Paulo era o adventista do primeiro dia. Il était l'adventiste du premier jour. Ireneu do segundo dia. Irénée deuxième jour. Martin do terceiro dia. Martin du troisième jour. Columba do quarto dia. Columba du Lutero quatrième. do quinto dia. Luther du Wesley do sexto dia. Et Wesley du septième jour. Vocês são adventistas. C'est des adventistes. E a palavra adventista é aquele de esperar a vinda. C'est celui qui attend la venue. E nós somos os verdadeiros Et nous sommes les véritables adventistes do sétimo dia. Du septième jour. Nós não guardamos o sábado. Nous ne gardons pas le sabbat. Nós entramos no sábado. Nous entrons dans le sabbat. Agora vamos trocar mais. Alors je vais changer encore. Nós não apenas entramos no sábado. Pas seulement que nous entrons no sabbat. Nós somos o sábado nous de sommes Deus. le sabbat debout. Porque Deus descansou no sétimo dia. Il s'est reposé dans le e nesse tempo do fim, a coluna de fogo viajou de Jesus para São Paulo, Ireneu, para descansar em Branham. Pour se reposer en Branham. Para descansar em vocês. Pour se reposer en vous. Vocês são o lugar do descanso de Deus. C'est le lieu du repos pour Dieu. Não quer dizer amém? Vous ne voulez pas dire amen? Nós somos batistas. Ou nous sommes des baptistes. Vocês não são batistas? Vous n'êtes pas des baptistes. São mentirosos. Vous êtes des menteurs. Batistas somos nós. Les baptistes, c'est nous. Somos nós que batizamos. Ce sont nous qui baptisons. Temos batismo Nous verdadeiro. avons un baptême véritable. Temos batismo em nome do Nous Senhor avons le Jesus. baptême au nom du Seigneur Jésus. E não só. Et pas seulement. Temos também o batismo do Nous Espírito avons le Santo. baptême du Saint-Esprit. Ah, nós somos metodistas. Ou non, nous sommes des méthodistes. Vocês são mundanos. Ah, vous êtes des mondains. Nós somos metodistas. Nous sommes des méthodistes. Nós vestimos com método. Nous nous habillons avec des méthodes. Filha, vem. Vocês quatro. Filles, venez ici, vous quatre. Venez ici.
Pode traversar. Passa, Vous passa. pouvez traverser, passer. Vai até ali, gira, gira ali. Tournez, Olha, tournez. vão até ali, gira. Allez Olha, jusque là. gira ali, volta para o seu lugar, vão. Allez là, tournez et retournez à sa place. Anda, anda. Marchez, marchez. Olha a metodista verdadeira como é que Voyez vai. des vrais Vão méthodistes. até ali, vão Allez até ali. jusque là. Irmã, irmã, vão até ali. Olha as metodistas, olha as metodistas. Voyez les méthodistes. São metodistas Elles sont des méthodistes. verdadeiras, Des vrais méthodistes. perfeitas. Parfaites. Não são metodistas que vestem com Ne mini sont pas saia, des méthodistes qui colar. des minijupes, Essas des aqui são collants. verdadeiras metodistas. Ceux-là sont des vrais Assim méthodistes. que tem que vestir metodista. C'est ainsi que les méthodistes doivent s'habiller. Veste com método, Habillez-vous avec como des com méthodes. método, Mangez avec dança com méthode. método, Mariez prega avec com méthode. método. Prêchez avec méthode. Alléluia. Alléluia. Oh, nós somos católicos. Ou nous sommes des catholiques. Mentirosos. Menteurs. Nós somos verdadeiros Nous católicos. sommes des vrais catholiques. Porque a palavra católica Parce que la parole catholique significa universal. signifie universel. Apenas uma igreja universal. Il y a une seule église É o universelle. corpo de Jesus Cristo C'est le corps de Jesus que foi Christ batizado qui a été no baptisé Espírito Santo. dans le Aqui Saint-Esprit. tem católico que levanta a mão. Ici, il y a des catholiques qui se lèvent les mains. Eu vos saúdo católico em nome do Je Senhor vous salue Jesus. les catholiques au nom du Seigneur Jésus. Agora vou corrigir o testemunho de Jeová. Maintenant, je vais corriger les témoins de Jéhovah. Bom, posso avançar? Je vais avancer. O segundo culto é às 16 horas. Le deuxième culte, c'est à 16h. Não tem problema? Il n'y a pas de problème. Vós sois 43, 10. 43, 10. Isaías. Esaïe. Dez. 10. Bom, já chegaram ali? Vous avez déjà arrivé là? Vós sois as minhas testemunhas. Vous êtes mes témoins. Vamos parar aí. Nous allons arrêter ici. Essa expressão, Cette expression, duas pessoas usaram isso. des personnes ont utilisé cela. Jesus disse: Jésus l'a dit, o Espírito Santo virá sobre vós, le Saint-Esprit viendra sur vous ser-me-ei et vous serez testemunhas, mes témoins, tanto em Jerusalém, soit en Jérusalem, na Samaria, en Samarie nos confins da terra. et dans les confins de la terre. Bom, a pergunta é essa aqui. Bon, la question c'est celle-ci. Somos testemunhas de Jeová Nous sommes des témoins de Jéhovah ou somos testemunhas de Jesus? ou nous sommes des témoins de Jésus? Porque Jesus reclamou, Parce que Jésus l'a réclamé. disse que todas serão minhas testemunhas. Il dit, vous tous, vous serez de mes témoins. Aqui Jeová está a dizer Ici, Jéhovah est en train de que dire todas serão minhas que testemunhas. tous sont mes témoins. Bom, somos testemunhas agora de quem? Alors maintenant, nous sommes des témoins de qui? A resposta é simples. La réponse est O simple. Jeová do Antigo Testamento Le Jéhovah de l'Ancien Testament, é Jesus do Novo c'est Testamento. Jésus dans le Nouveau. Agora, se Jeová Alors si Jéhovah, não é il Jesus, n'est pas Jésus, há uma falha na Bíblia. il y a une erreur dans la Só Bible. naquela frase ali. Seulement dans cette phrase-là Tem que ser apagada em todas as Bíblias. doit être effacée dans toutes les Bibles. Não se preocupe. Ne vous inquiétez pas. Jesus é Jeová. Jésus, c'est Jéhovah. Até a palavra Jesus Même la parole Jésus signifie signifie Jeová, nosso notre Salvador. Sauveur. Cada vez que você fala Jesus, Chaque fois que tu dis você Jésus, quer dizer tu veux dire Jeová, Jéhovah, meu Salvador. mon Sauveur. Então, Alors, eu respeito muito todo o testemunho de je Jeová. respecte beaucoup les témoins de Jéhovah. Que Deus me perdoe. Que Dieu me pardonne. Mas se fosse na escola, Mais s'il pouvait aller à l'école, eles receberiam a cota zero. il pouvait recevoir le point 0. Zero. Oui, Zero por 20. 0 par 0. Porque essa aqui chama-se Jeová Salvador. Parce que celui-ci s'appelle Jéhovah Essa Sauveur. aqui chama-se Jeová. Celui-là s'appelle E você Jéhovah. pergunta, Et tu demandes, Jesus é Jeová sim ou não? Jésus, il est Jéhovah, Ele oui ou fala non? não. Ils disent que Não non. é Jeová. Ce n'est pas Jéhovah. Zero. 0. Me perdoa a expressão. Pardonne-moi l'expression. Sot. Idiota. Idiot. Sim. Oui. Você estudou onde? Tu as étudié où? Hein? Hein? Me perdoa a expressão. Pardonnez-moi l'expression. Vós sois minhas testemunhas. Vous êtes mes témoins, Diz o Senhor. dit l'Éternel. E o meu servo que escolhi. Et mon serviteur qui j'ai choisi, Para que saibas afin que vous e me sachiez creias. et que vous me E me croyez entendas et que vous compreniez que eu sou o mesmo. que je suis moi-même. A primeira coisa. Et la première Ele chose, vos manda para você saber. il vous dit que vous devez savoir. Depois de você saber, Après avoir savoir, você tem que crer. tu dois croire. Depois de você crer, Après avoir croire, você hein, tem que entender tu dois que comprendre Jeová que Jehovah é o mesmo. c'est le même. E
E no Novo Et Testamento dans le Nouveau está Testament, escrito il est écrit, Jesus Cristo Jésus é o Christ, mesmo il est le même ontem, hier, hoje e aujourd'hui, eternamente. éternellement. Quantos são mesmo? Combien sont les mêmes? São Il y a un seul. Se você não crê isso, Si tu ne crois pas en se cela, você não entende isso, si tu ne comprends pas se ça, você não aceita Si isso, tu n'acceptes pas e se ça, você não sabe isso, et si tu ne sais pas de você não cela, é testemunho de toi Jeová tu n'es pas verdadeiro. témoin de Jéhovah. Verdadeira. Vrai témoin de Jéhovah. Está enganado. Tu es trompé. Você foi colar o nosso nome sobre você. Tu es allé coller notre nom sur toi. Você conhece Jeová? Toi tu connais Jéhovah. Nós conhecemos Jeová. Nous connaissons Jéhovah. Moisés que era testemunho de Jeová. Moïse, il était témoin de Jéhovah. Testemunho, uma testemunha. Un témoin, E aquele que viu, c'est celui qui a vu, ouviu. qui a écouté. Moisés entrou na visão, Moïse est entré dans la vision, Viu. il a vu ouviu. et il a écouté. Nós somos de Jeová. Nous sommes les témoins de Jéhovah. Porque o mesmo Jeová Parce que le même Jéhovah que estava com Moisés lá, qui était avec Moïse là, a mesma coluna de fogo, la même colonne de a feu, mesma la nuvem, même nuée, nós temos visto aquilo. nous avons vu cela. Hoje, Aujourd'hui, nós vimos Jeová, nous avons vu Jéhovah, ouvimos a voz de nous avons Jeová, entendu la voix de somos Jéhovah, verdadeiras nous sommes testemunhas de des Jeová. vrais témoins de Jéhovah. Não é, pastor José? N'est-ce pas, pasteur José? Bom, pode avançar. Est-ce que je peux avancer? Aqui está falando que é Jeová, Ici, il dit que c'est Jéhovah. que eu sou mesmo, Que c'est moi. que antes de mim, Avant moi, Deus não se il formou. n'a pas été formé notre Dieu. Depois de Et mim, après moi, não haverá. il n'y aura point. Ah. Jeová é Ou non, Deus, Jéhovah c'est Dieu. Jesus é Deus, Jésus, il est un Dieu. é paganismo. C'est la mondanité. Não há Deus grande, Deus Il n'y a grande. pas un Dieu qui est grand, Antes l'autre qui est de petit. Jeová, Et avant, nunca houve avant Deus, Jéhovah, il n'y e avait pas depois de de Dieu. Jeová, Et après não Jéhovah, haverá. il n'y aura Numa pas. outra linguagem, Dans une autre langage, Jéhovah, é o primeiro il est le premier e ele é o último. et il est le dernier. Jeová Jéhovah, é o alfa, c'est l'alpha, ele é o il est ômega. l'oméga. Aleluia! Alléluia. E no Novo Testamento, Et dans le Nouveau Testament, Jesus Jésus, é o primeiro, il est le premier. Jesus Jésus, é o il est último. le dernier. E Jeová não parou lá. Et O Jéhovah ne s'est pas arrêté là. que ele vai falar mais? Qu'est-ce qu'il va dire encore? Eu Moi, sou Jeová. je suis Jéhovah. Fora de mim, Je suis l'éternel. não há Salvador. Hors de moi, il n'y a pas de sauveur. Fora de mim, Jeová, En dehors de moi, Jéhovah, não há Salvador. il n'y a pas de sauveur. Agora Jesus Maintenant, Jésus, é o Salvador. il est le sauveur. Após de Salvador, Il est é combien de Jeová que sauveur? salva, C'est Jesus que Jéhovah salva. qui sauve ou Jésus O qui sauve. Salvador Jeová Le sauveur Jeová. é o Salvador Jesus. C'est le sauveur Jésus. Não são dois. Ils ne sont pas deux. Então vocês são verdadeiras Alors, testemunhas de vous êtes Jeová. des vrais Me témoins de perdoa. Jeová, pardonnez-moi. Quero te beijar. Je veux vous baiser. Testemunho de Jeová verdadeiro. Des vrais témoins de Jéhovah. Vou acabar com isso aqui. Je vais terminer avec ça. A Maria Marie, nunca nasceu sem pecado. elle n'est jamais née sans péché. Mano, vem aqui à frente. Tem um lugar para ti. Leva essa uma aqui à frente. Frère, viens ici devant. Il y a une place ici pour toi. Maria também era pecadora como Marie você. aussi était pécheresse. Todo homem nasceu pecador. Tout homme est né pécheur. É só um que não nasceu pecador. Il y a un seul qui n'est pas né pécheur. É Jesus. C'est Se coloca Jésus. aqui. Mets-le Ele ici. nasceu salvo. Mete na minha cadeira. Mets-lui dans le Irmã, chaise. essa aqui não é igreja protestante. Frère, Essa, si ce essa n'est pas cadeira l'église aqui é protestante, cadeira. c'est l'église. Ça n'est rien, frère. Assis-toi. A gente complica as Les coisas. gens compliquent Você les pensa choses. assim, até Toi, essa tu irmã penses se que même sentar aqui si vai c'est fazer resté isso. assis E ici. chama-se cadeira. Et on va brûler cette chaise. É cadeira. C'est une chaise. Bom, tá bom, vamos avançar. A Maria Marie, teve pai e mãe. elle a eu un père et une mère. Nasceu pecador. Elle est née pécheresse. Mas Jesus, para nascer, Mais Jésus, pour naître, para ver nascimento, pour qu'il ait la naissance, tem a condição. Será que ninguém pode me ajudar para pagar isso? est-ce que quelqu'un peut m'aider pour effacer cela? Eu vi alguém que foi comprar uma máscara de luxo. J'ai vu quelqu'un qui est allé acheter une masque de Não luxe. achei aquilo normal. J'ai trouvé cela normal. Máscara de luxo. Une Só masque por de luxe. você colocar uma máscara, tamanho que você está doente. Seulement à l'effet de porter la masque, ça montre que Normalmente, tu es malade. não Normalement, deveríamos ter até sapato de luxo. on ne devrait même pas avoir les chaussures de luxe. É só para se proteger contra os micróbios. C'est seulement pour se protéger contre les Bom, microbes. se você colocar uma meia branca e uma meia amarela aqui, Si vous vai mudar. mettez une chaussette Muda. ici jaune, l'autre blanche, cela va changer quoi? É coisa que não vale nada. Ce sont des choses qui ne vont rien. Ele vai gastar todo o tempo no La sœur a va procurar perdre tout le temps aquele, en train de aquela chercher blusa cette blouse que vai que se harmonizar com qui essa. va s'harmoniser avec celui-ci. Non, Filha. fille, Vem na igreja. viens à l'église. Ah,
Para haver nascimento, pour qu'il y ait une naissance, nascimento normal, la naissance normale, tem que haver óvulo. il doit y avoir un ovule. Óvulo. Un ovule. E tem que haver. Et il doit y avoir. O homem traz que? L'homme, il amène quoi? Hein? L'homme, il amène. Qual é a diferença que está entre esperma e espermatozoide? Quelle est la différence que se trouve entre les spermes et les spermatozoïdes? Mesma coisa. C'est la Não, même chose. há uma diferença. Non, il y a une différence. Esperma carrega espermatozoide. Le sperme, Ou c'est la porte des espermatozoide carrega spermatozoïdes. esperma, dos dois. Entre les deux. Hã? Primeiro o quê? Hã? Espermatozoide. Ok, eu também Merci. sou doutor. Moi aussi, je suis docteur. Bom, nós temos esperma Nous avons le sperme. e dentro carrega espermatozoide. Et c'est la porte des spermatozoïdes. Mulher carrega quê? La femme porte quoi? Não, óvulo fica no quê? Non, l'ovule reste sur quoi? Bom, tem uma coisa ali. Bon, il y a une chose là-bas. Ela também tem uma coisa líquido ali Et là aussi, un liquide là que carrega também óvulo. qui porte aussi l'ovule. Essa é mulher. Celle-ci, c'est la femme. Bom, Bon, no teu nascimento, dans ta naissance, o homem vai largar quase 1 milhão de esperma. l'homme, il va De lâcher espermatozoides. presque 1 million de spermatozoïdes. 1 milhão. 1 million. E a mulher Et la femme vai largar também quase 1 milhão de óvulos. va lâcher aussi presque 1 million d'ovules. Uma inteligência tem que trabalhar Une intelligence doit travailler para ver fecundação. pour qu'il y ait la fécondation. Bom, quer dizer uma coisa aqui na conta boa, tá Je bom? vais vous dire une petite chose. Vocês sabem que a mulher fica fecundada no 14º dia? Vous savez que la femme, elle est fécondée dans les 14e jour. 14e No jour. 14º dia. Dans les 14e jour. 14º dia. Dans les 14e jour. Para você ter 14, Pour que vous tá puissiez, junto comigo? pour que vous puissiez avoir les 14, Tá me acompanhando? vous me suivez? Tem que ter 7 Il doit y avoir 7. mais 7, 7 plus 7. que dá Qui donne 14. 14. E 14 Et 14, é a data da vida. c'est la date de la vie. Bem, Ça va. se depois de aquilo acontece 3 dias antes de 14 Cela arrive 3 jours avant les 14. e 3 depois de 14. Et 3 après les 14. Quer dizer, Cela veut dire, você tem que ter Lutero, tu dois avoir Luther, Wesley, Wesley, o Pentecoste, le Pentecôte. e mas a data apropriada Mais la propre date, é a 14ª dia. c'est le 4e jour. Depois, 14e jour. você vai ter aqui Et après, tu auras ici ano, 2, 3 do Elias Moisés lá. une année, 2 ans, 3 d'Élie Moïse là. Ok, 3. Ok, 3, Mas no 3. meio ali Mais au milieu là, é 14º. c'est 14e. É por Deus falou a Abraão, ele disse: C'est pour cela que tu as dit à Abraham, il a dit, eu voltarei. je reviendrai E no tempo da vida. au temps de la vie. E a Sara terá filho. Et Sarah aura un enfant. É por isso que nesse tempo do C'est fim, pour ça que dans ce temps de la fin, Jéhovah, tomou a vida, il a pris la vie, ele quebrou os 7 selos il a brisé le 7e sceau para que você já seja engravidado pour que vous soyez com a engrossés semente da vida avec la semence de la para vie ser mudado pour être a échangé fim de que o bebê Jesus nasça. afin que le bébé Jésus naisse. Agora, se a mulher Alors si la femme, não receber a semente, alors si la femme ne reçoit pas les semences, a mulher que receber a semente no período da vida, la femme qui va recevoir la semence dans la période de la você vai vie, notar. toi tu vas Temos remarquer, 14º dia, nous avons les 14e mas o jours, período perigoso mais les périodes qui est começa no dangereux, 11º, cela commence dans les 11e, 12º, 12e, 13º, 13e, depois 15º, après 15e, 7º, 16e 6º, 7º. et 17e. Se você contar, Si vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 1, 6, 2, 7. 3, 4, 5, 6, 7. No lugar, Dans un lieu, num lado, d'un côté, tem centro da igreja. il y a les 7 âges de l'église. No outro lado, De l'autre côté, são toda a plenitude ce sont toute la plénitude que vem nas centro da qui sont igreja, venus dans 7 âges de que tem l'église, que descer no período da vida qui aqui. doivent descendre dans cette période de la vie. E o período da vida Et la période de la vie, é esta aqui. c'est celle-ci. É por isso que 7 C'est pour anjos cela que 7 anges vieram da eternidade sont venus de para l'éternité fecundar a pour igreja, féconder l'église, para que elas pour qu'elle puisse être enceinte. Mais se não receber a semente, si elle ne reçoit pas la semence, o que acontece? qu'est-ce qui arrive? Tem que deixar passar mais quase 7 Il dias, doit laisser passer comme presque 7 jours, até no 28º, jusqu'au 28e jour. quase 6 dias, ou 7 dias. Presque 7 jours. E a partir daqui, Et à partir há d'ici, derramamento de il sangue, y a des versements du sang que as irmãs chamam que les sœurs appellent de misturações. réglés. As misturações Et normais normal, levam 3 dias. les règles normales, c'est la même 3 jours.
Observe. Et observez. A igreja que negar de receber a semente da vida. L'église qui va refuser de recevoir la semence de la vie. Aquela que receberá a semente. Celle qui recevra la semence. Receberá a vida. Elle recevra la vie. Vai dar a vida. Elle va donner la vie. E aqui ele vai nascer o filho. Et cela va naître un fils. Ele vai vir. Il viendra. Bebê Jesus. Bébé Jésus. Na sua segunda vida. Dans sa seconde venue. Mais aquela que rejeitar de receber a semente. Celle qui va rejeter de recevoir la semence. Ela tem que passar na tribulação. Elle doit passer par la tribulation. Ela tem que derramar o sangue dela. Elle doit déverser son sang. Por ter rejeitado. D'avoir rejeté a semente. La semence. Ela tem que ter dor. Elle doit avoir des douleurs. Des douleurs du vessie. Des douleurs. A igreja vai passar pelas dores. L'église passera par les douleurs. Porque rejeitou parce qu'elle a a rejeté semente da palavra. La semence de la parole. Falada. De la parole parlée. Pode apagar esse irmão? Tu peux effacer cela? Ah, só isso aqui. Non, seulement ça. Podemos avançar? Nous pouvons avancer. Tá bom até lá? Ça va jusque là? Então não rejeita a mensagem. Alors ne rejetez pas les messages. Bem, aqui nós temos bon, ici nous avons les espermatozoides. Avec les spermatozoïdes. Tem que haver uma inteligência. Il doit y avoir une intelligence. Todos saem ao mesmo tempo. Que tout puisse sortir en même temps. Quando todos saem ao mesmo tempo, quand tous vont sortir en même temps, começa a viajar. Ils commencent à voyager. Você tem a mulher. Tu as la femme. Bem, essa é a mulher. Celle-ci c'est la femme. O óvulo sai. L'ovule sort. Sai daqui. Cela sort d'ici. Ela viaja. Elle voyage. Vem muitos óvulos. Il y a beaucoup de ovules. Quando aquilo começa a viajar, quand cela commence à voyager, aqui vai espermas. Ici vont les espermes. Os espermatozoides. Ou les spermatozoïdes. Quando aquilo está a subir, quand cela est en train de monter, tem que haver encontro em algum lugar aqui. Doit y avoir des rencontres quelque part ici. Bom, para que haja fecundação, pour qu'il y ait la fécondation, há uma inteligência. Il y a une intelligence. Uma predestinação. Une prédestination. Porque aqui você tem milhões, aqui tem milhões. Parce que si c'est des millions, ici c'est des millions. Se eles todos nascer, si tous ces personnes sont terá, tem que pegar Luanda tu dois prendre Luanda diviser cela. Luanda tem quantos milhões? 7. Luanda combien de? 8. De? Quantos milhões? Combien de millions? 9 milhões agora. 9 millions. Tem que pegar Luanda e dividir Luanda por 9. Tu dois prendre Luanda diviser cela par 9. É bairro inteiro. C'est un quartier entier. É tipo Kalemba. C'est comme Kalemba. A irmã ia nascer esse bairro. La sœur pouvait affronter tous ces quartiers. Agora pode imaginar na maternidade. Est-ce que tu peux imaginer dans la maternité? Como aquilo fica? 1 milhão de pessoas. 1 million de personnes. Deus falou não. Mais Dieu a dit non. Tem que ser 1 por 1 milhão. Doit être 1 sur 1 million. É por isso. C'est pour cela. Le peuple d'Israël. Será 2 milhões no Egito. Ils sont sur 2 millions en Égypte. Só 2 que entraram. C'est seulement 2 qui ont entré. E nessa geração. Et dans cette génération. S'il y a 5 milhões de cristãos no mundo inteiro, s'il y a 5 millions de chrétiens no mundo entier, católicos tudo confundido, les catholiques méthodistes, quando Jesus voltará, quand Jésus reviendra, apenas 5 que vão ir. Seulement 5 qui vont aller. Se há 500 milhões, s'il y a 500 millions, quando ele voltará, quand il viendra, haverá apenas 500 que vão ir. Il y aura seulement 500 qui vont aller. 1 por 1 milhão. Ça veut dire que 1 sur 1 million. É a natureza, isso não pode falhar. Oui, c'est la nature, ça ne peut pas faillir. Agora veja. A inteligência que falará com aqui, l'intelligence que nous parlons não é ici, talvez esse espermatozoide que está à frente, peut-être esse espermatozoide que vai cruzar o óvulo, qui va croiser l'ovule. Não, non, nem o óvulo que está à frente, ni l'ovule qui est devant, que vai casar com o espermatozoide, qui va se marier avec ce spermatozoïde. Mas você entende isso? Frère, tu comprends cela? Se ela casou, si elle s'est mariée, todo dia também virá. Ton jour aussi viendra. Não pode cobiçar ninguém. Tu ne peux pas convoiter quelqu'un. Uma inteligência que sabe, une intelligence qui sait, se será rapaz, tu seras un garçon, uma menina, ou une jeune fille, ele será baixinho, alto, il sera un courton, será branco, cor, assim, nariz assim, comme ça, de nez comme para ça, você nascer aqui, pour que tu puisses naître ici, houve a predestinação na barriga da tua mãe. Il y avait la prédestination dans le ventre de ta mère. Para você nascer, pour que tu puisses être né. Morreram 999 pessoas. 99 personnes. Que você nasceu. Et toi tu es né. É por isso que eu te digo. C'est pour cela que je te dis. Pouco importa. Peu importe. Se haverá que vai no arrebatamento, s'il y aura un qui ira dans le vent, será você. Sera toi. Porque já na barriga, parce que dès le ventre, naquela seleção de 1 por 1 dans cette milhão, sélection de 1 sur 1 million, você ganhou. Toi tu as gagné. Aqui também, ici aussi, vai ganhar. Tu vas aussi gagner. Bom, para aqui, pour que este óvulo, cet ovule, se fecunde com essa esperma, avec cet sperme, há duas coisas que têm que se realizar. Il y a des choses qui doivent se réaliser. 2 ou 3 Deux ou trois. A primeira coisa, la première chose, ambos, les deux,
doivent être compatibles. Cela veut dire, você não pode tomar o óvulo tu ne peux pas prendre l'ovule da serpente, de cão, d'un chien cruzar aquilo et croiser cela com uma cabra. avec une chèvre. Há incompatibilidade de sangue. Il y a l'incompatibilité de sang. E não pode haver o cruzamento desses dois. Et il ne peut pas avoir le croisement entre les deux. Você tem óvulo. Toi, tu as l'ovule. Não pode haver a fecundação dentro. Il ne peut pas avoir la fécondation dans l'intérieur sem a mulher ter sensações. sans que la femme ait des sensations. Irmã Abraham disse assim. Vou vos provar que Jesus não foi o filho da Maria. Je vais vous prouver que Jésus n'a pas été le fils Por de Marie. que ele não lhe chamava de mãe? Pourquoi il ne l'appelait pas de mère? Porque ele sabia C'est parce qu'il que savait ele não saiu no óvulo da Maria. qu'il n'est pas sorti au fil de Marie. Porque Jesus Parce que Jésus, não tinha o sangue de homem. il n'avait pas le sang d'un homme. Jesus tinha o sangue de Deus. Il avait le sang de Dieu. Isso que diz a Bíblia. C'est ce qui dit la Bible. Mas tem que da Bíblia. Acto 4. C'est dans quel livre de la Bible? Acte combien? Acto 4. Vamos lá. Allons-y. 20 e 28. 20-28. O sangue vem do homem. Le sang vient de l'homme. Se você quer fazer o teste do... Chama-se quê? Si tu veux faire le test, DNA, le test de DNA, tem que tomar o sangue do filho da mãe. et tu dois prendre E da criança. le sang de la maman. No teu et du corpo fils. não tem nem pingo do sangue da tua mãe. Dans ton corps, il n'y a pas même un goutte de sang de ta mère. Embora que você nasceu nela, Bien que tu es né en elle, mas em ti não tem nem uma gotinha do sangue, do sangue da mais tua mãe. en toi, il n'y a pas une goutte de sang de ta O mère. teu sangue veio do teu pai. Ton sang vient de ton père. E se Jesus é filho de Et Deus, si Jésus est le fils de Dieu, o sangue dele veio do seu pai. son sang vient de son père. O pai dele é Deus. Son père, c'est Dieu. Aleluia. Alléluia. Oh, mãe. Quanto? Hein? C'est quand? 20 e 28. 20-28. 20 e 28. 20-28. Actos, né? Acte. 20 e 28. Olhai, pois, por vós, Regardez par vous. e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constitui bispos. Et sur les tout troupeaux que les esprits vous a construit des évêques. Fala o seguidor de Filipe Kaku Parlez aux suiveurs de Philippe Kakou que ele tem que se arrepender. qu'ils doivent se repentir. Quem manda pastor, pregador, Celui qui envoie des prédicateurs não é pasteurs, profeta. ce n'est pas un prophète. Quem manda apóstolos, Celui qui envoie des apôtres, não é profeta. ce n'est pas un prophète. Porque o maior ministério Parce que le plus grand ministère, não é profeta. ce n'est pas prophète. O maior ministério Le plus grand ministère, é o apóstolo. c'est l'apôtre. O apóstolo L'apôtre, é maior do que profeta. il est plus grand que le prophète. Agora, o profeta Maintenant, le prophète não pode mandar o apóstolo. ne peut pas donner les autres Normalmente, apôtres. Normalement, se tivesse aquela ordem, s'il y avait cette seria o ordre-là, apóstolo mandando o profeta. il serait l'apôtre qui est en train d'ordonner le Aqui Paulo prophète. está a dizer Ici, Paul est en train de dire que quem colocou bispo que celui qui a établi des évêques, não é a junta que está na sede nacional. ce n'est pas l'Assemblée qui est au milieu national Ou que está no. ou qui chama-se se trouve aí na América. là para en o testemunho Amérique de Jeová. pour les témoins de Jéhovah. Corpo governante. Le corps gouverné. Não o corpo governante que Ce manda. n'est pas le corps gouverné qui envoie. Quem coloca bispo? Qui établit des évêques? Quem me colocou aqui? Qui m'a placé ici? Não é Branham. Ce n'est pas Branham. Não. Non. Aonde? Où? 28, né? 28, n'est-ce pas? Olhai por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo. Pour que le Saint-Esprit, Alguém está lendo isso? quelqu'un est en train de lire cela, Vos constitui o quê? vous Bispos. a établi quoi? Des Para évêques. apacentardes Pour a igreja de être Deus. l'église de Dieu, Não a igreja do Filho de Deus, pas l'église du Fils de Dieu, mas a igreja de mais l'église Deus. du Seigneur, Que ele, que lui, ele quem? Deus. Dieu, Resgatou qui nous est acquis com o seu próprio. par son propre, Com seu próprio. par son propre. Agora Jesus carregava o sangue de Deus. Alors Jésus il portait le sang de Dieu. Agora se ele tinha o sangue de Alors Deus, s'il avait le sang de Dieu, ele era Deus. il était Dieu. Está dizendo amém? Vous ne dites pas Então amen. se ele era Alors Deus, s'il était Dieu, Deus é homem. Dieu il est un homme. Não seria normal Il ne serait pas normal você encontrar cabrito que vous trouvez une chèvre com sangue de elefante. avec le sang d'éléphant. Ele seria o elefante Il serait un éléphant em forma de cabrito. sous forme de chèvre. Se ele tinha o sangue de Deus, S'il a le sang de Dieu, ele era Deus. il était Dieu. Então Deus é homem. Alors Dieu il est un homme. Agora, se ele tinha o sangue de Deus, Alors s'il avait le sang de Dieu, neste caso, dans ce cas, no nascimento de Jesus, dans la naissance de Jésus, o Espírito Santo le Saint-Esprit criou, a créé, acompanha isso bem, suivez très bien, criou óvulo a créé un ovule que poderia recepcionar qui pouvait réceptionner
O espermatozoide de Deus. Le spermatozoïde de Dieu. Deus tem espermatozoide. Dieu, il a des spermatozoïdes. Para termos o espermatozoide de Deus, pour que nous ayons le spermatozoïde de Dieu, temos que ter também nous devons avoir aussi o óvulo de Deus. l'ovule de Dieu. Então Deus é mãe. Alors Dieu, il est mère. Deus é mulher. Dieu, il est femme. Deus é homem. Dieu, il est homme. Não está dizendo amém? Vous ne dites pas amen. De manhã é assim. Oui, frère, c'est ainsi. Vai ter óvulo sem mulher? Vous aurez une ovule sans femme. Onde que você alcançou aqui? Mais où est-ce que tu as obtenu É a ça? mulher que dá C'est óvulo. la femme qui donne l'ovule. Vai ter esperma de homem sem homem? Qui va dans le sperme d'un homme Quem sans dá homme. esperma? Qui donne le sperme? É homem. C'est l'homme. A árvore tem esperma? L'arbre donne le sperme. Deus tem esperma? Dieu donne le sperme? Non. Non. É homem que tem esperma. C'est l'homme qui donne le sperme. Agora, temos que ter a esperma de Deus. Alors nous devons avoir le sperme de Dieu. Agora, o esperma de Deus, Alors le sperme de Dieu, o óvulo de Deus, l'ovule de Dieu se cruzaram. sont croisés. Aquilo saiu onde? C'est sorti d'où? Deus criou o óvulo, Dieu a créé l'ovule. Deus criou o espermatozoide, Dieu a créé le spermatozoïde. fecundou aquilo, A fait connaître cela. colocou na Maria Il l'a mis en Marie. como incubador. A Maria foi apenas uma incubadora. Marie était simplement comme une crèche. Conhece a incubadora? Vous connaissez cela? É aquela máquina que produz C'est cette machine-là qui produit. quê? Pintos. Alguém vai Qui pegar o pó produit de les chaleurs. ovo, Quelqu'un va prendre des coloca œufs. numa máquina, Il va mettre des machines. começa a aquecer, Il va commencer à chauffer, ligar as lâmpadas. à allumer les lampes. Tem que saber regular Vous devez bem savoir as temperaturas, et très bien contrôler la calcular a température. data, mas vai assustar. Calculer les tu vas être O ovo fica chocado. l'ovule va être déjà A poussé. Maria foi apenas a máquina. Marie, elle était simplement la machine. Agora você pode Alors imaginar toi, tu peux imaginer pinto que sai numa incubadora, un petit poussé qui sont dans un incubateur. sai da incubadora, Elle sort de là, olha para aquela máquina, elle regarde cette machine-là. fala mamãe. Elle dit maman. A máquina vai dizer, cala a boca, só também. Elle va dire tais-toi, je suis ta maman. Porque a condição da máquina Parce que la construction de la é machine diferente daquele pinto ali. est différente de ces petits É por poussés. isso C'est pour Jesus, ça que Jésus, a Maria se serviu Marie s'est servi de máquina, des machines, incubadora. d'une machine. E se Deus Et Dieu, usasse o óvulo da Maria, s'il pouvait utiliser l'ovule de Marie, a Maria foi a mulher alheia. Marie, elle était la femme d'autrui. A Maria ia ter sensação. Marie pouvait avoir des sensations. Agora Deus estaria Alors, cometendo adultério com a mulher Il alheia. serait en train de commettre l'adultère avec la femme Deus d'autrui. não faz isso. Dieu ne fait pas ça. Deus é santo. Dieu, il est saint. Alguém pode dizer glória a Quelqu'un Deus? peut dire gloire à Dieu. O que aconteceu? Ce qui est Ele arrivé, criou o óvulo, il a créé l'ovule. ele criou também a Il a créé esperma, aussi le sperme. o esperma, Le sperme. colocou aquilo na Maria, Il a mis cela sur Marie. ele regula a temperatura, Il a récupéré la e dali température. se formava um corpo, Et de là se formait un com o corps. sangue de Deus, Avec le sang de com o Dieu. Filho de Deus, Avec le Fils de Dieu. quando ele sai. Quand il sort, Agora observe uma coisa, mais observez une chose. vai acabar talvez Je com vais isso. terminer peut-être avec ça. No teu nascimento, Dans ta naissance, o teu nascimento ta naissance foi muito complicado était tellement compliquée do que o nascimento de Jesus. que la naissance de Jésus. No teu nascimento, Dans ta naissance, tinha óvulo il y avait un ovule, e un esperma. sperme. Mas no nascimento, no teu nascimento, Mais dans ta naissance, essa de Jesus. Mas no teu nascimento, mais dans la naissance, houve 1 milhão aqui, dans ta naissance, il y avait 1 million ici, 1 milhão aqui. 1 million ici. É milagre. C'est miracle. Com Jesus foi milagre. Avec Jésus, c'est un Mas miracle. para ti é milagre. Mais pour toi, c'est É un por miracle. isso nós, Mais c'est pour ça quando que nous, chegaremos no céu, quand nous arriverons au ciel, será milagre. ça sera un miracle. Jesus entrando no céu, Jésus entrant au não foi ciel grave. n'était pas grave. Porque ele nasceu sem pecado, Parce qu'il est né sans péché. voltou para o céu. Il est retourné au Mas se ciel. você Mais toi, estava no pecado, tu étais dans no le péché, mundo do pecador, dans le monde des péchés, em Luanda, en Luanda, no tempo do fim, au temps de la fin. aleluia, Alléluia. você lutou Toi, tu as para lutté ser pour transformado, être transformé, nascer de novo, naître de nouveau, receber o Espírito Santo, recevoir cet esprit, vencer a tua na própria natureza vaincre ta nature e entrar no céu. et entrer au ciel. Agora você com Jesus que é mais forte. Alors toi, avec Jésus, qui est le plus É fort? você. C'est toi. Está dizer amém? Tu ne veux pas dire Amen. Você é forte. Tu es fort. Você é forte. Tu es fort. Você é forte. Tu es fort. É por isso que Jacob tinha razão de vencer a Deus. C'est pour cela que Jacob il avait raison de vaincre Dieu. Sabe quando Jacob lutava com Deus, que idade que ele tinha? Tu sais quand Jacob Lucas Quem était sabe? avec Dieu, vous savez quel âge il avait? Hein? Ah, 60 você é pregador. Tu es prédicateur. Ele tinha entre 60 e 65 anos. Il avait entre 60 et 65. A Maria casou com José. Marie, c'est ma, et c'est José era Joseph. viúvo.
Joseph, il était un veuve. Ele tinha entre 40 e 45 anos. Il avait entre 40 ou 45 ans. A Maria tinha mais ou menos 15 ou 18 anos, né? Marie, elle avait presque 15 ou 18 ans. Então, cota de 45 anos matou com uma criança de 15 anos. Alors, un vieil de 40 quelques années, il s'est Ele marié não avec pegou. une jeune fille de 15 ans. Porque não tem uma escritura que fala Il n'a pas péché parce qu'il n'a que pas cota d'écriture de, qui dit de 60 anos qu'un vieil qui a 60 não ans pode casar uma criança de 15 anos. ne Não tem peut uma pas marier escritura. un enfant de 15 Não ans. me diga que ele pecou. Ne me dis pas qu'il a São péché. dois pensamentos. Ce sont des pensées. Ele foi homem justo. Il était un homme juste. Ele era viúvo. Il était veuve. Agora, quando Maria nasce, Alors quand Marie... olha o que aconteceu no nascimento de Jesus. Voyez ce qui est arrivé à la naissance de Jésus. Quando você nasceu, Quand tu es né, aconteceu um milagre. un miracle est arrivé. Normalmente, Et normalement, na verdade, ou en vérité, você nunca esteve na barriga da tua mãe. tu n'as jamais été dans les ventres de ta mère. Você nunca esteve lá. Tu n'as jamais été là. O que estava lá? Qu'est-ce qui était là? É o teu corpo. C'est ton corps. Aquilo foi formado lá. Cela était formé là. Davi disse que o culto formaste meu corpo. David dit que dans le culte, tu as formé mon corps. Estou a ver, irmão, essa é médica está a olhar para mim. Et c'est frère médecin. Não estou contra a medicina, estou com a medicina, irmão. Je ne suis pas contre la médecine, je suis avec la Você médecine. vê que mexe assim, Quand tu vois pas qu'il bouge comme ça, tipo um rato a fazer. comme un souris qui est en train de faire comme ça, São apenas os nervos que estão a mexer. ce sont seulement les nerfs qui sont en train de se É bouger. apenas corpo. C'est seulement un corps. No teu nascimento, Dans ta naissance, antes de você nascer, avant que tu puisses être né, Deus foi na tua economia dele. Dieu est parti dans sa économie. Ele olhou para a tua teofania. Il a regardé à ta théophanie. Por que? Bom, está junto comigo? Vous êtes ensemble avec Está moi. no fim, amém? Je suis à la Mas fin. por que houve aquela inteligência de um por 1 milhão? Mais pourquoi il avait cette intelligence de 1 sur 1 million? O que significa a Qu'est-ce inteligência? que signifie l'intelligence? Olha o significado da inteligência. Regardez la signification d'intelligence. Há uma inteligência Il y a une intelligence que conhece tudo. qui connaît tout. E aquela Et inteligência cette intelligence já te guardava, já te te gardait teve déjà, t'as déjà eu antes da fundação avant la do fondation mundo. du monde. Você teve um corpo. Tu as eu Você, un corps, toi. exatamente você. Exactement toi. Agora Deus Maintenant Dieu, queria te mandar na terra. il voulait t'envoyer sur la terre. Agora ele procurava uma Mais mulher il cherchait un homme avec que une femme poderia se cruzar qui pouvait se para croiser produzir pour reproduire uma imagem une image semelhante semblable na à teofania la théophanie que está lá. qui est là. Agora aquilo custou a Deus Mais là, c'est là, 6.000 à anos côté de 6 000 ans para te achar. pour te trouver. Cruzou esse aqui com Il a esse, croisé celui-ci avec olhou no celui-là. Deus. Il a Cruzou dirigé, esse ça aqui veut com pas. esse, A croisé olhou celui-ci no avec Deus. celui-là. Cruzou Il a esse aqui regardé, com ne veut esse, pas. olhou no Il a Deus. croisé avec Ele celui-ci, continua ne veut pas. assim. Il a continué Ele avec ça. criou guerras. Il a créé des Há guerres. pessoas que Il y morreram. a des gens qui sont Ele morts. estava te procurar. Il te cherchait. Estava te procurar. Il te cherchait. Por quê? Pourquoi? Antes de você vir aqui, Avant que tu puisses venir ele ici, tinha o original. il avait l'originel. Ele tinha o original. Il avait l'originel. Ele queria uma cópia Il a créé une que copie seria exatamente como o original. qui serait exactement comme l'originel. Esse é o original. Ça, c'est l'originel. Essa é a cópia. Ça, c'est la copie. Agora, logo Alors, aussitôt, que houve o último cruzamento quel éternel do croisement teu pai com a tua mãe. c'est ton père avec ta mère. Por cristão ter de casar tem que orar. C'est pour cela qu'un chrétien, avant de se marier, doit É por prier. causa disso. C'est pour cela Adulterar é pecado. commettre l'adultère, c'est péché. Porque Parce que você vai levar a Deus tu vas mener Dieu de fazer erro na sua matemática. de faire une erreur dans sa mathématique. Quando você casar, Avant de se marier, ora a Deus. priez à Dieu. Se você orar a Si Deus, vous priez à Dieu, Deus te conhece tudo. Dieu le connaît tout. Ele vai procurar uma Il mulher va chercher une femme consoante o seu programa, selon son programme. lá dos corpos que ele tem no céu. Il a là des corps qu'il a au ciel. Agora, logo que ele viu Alors, aussitôt qu'il a vu a tua teofania, ta théophanie, o teu pai e tua mãe ton père apareceram. et ta mère sont Vi paris. aquelas sementes que estavam Il a vu girando. ces semences qui Ele tournaient. observou. Il a observé. Disse, e esse cruzaram com Et puis, esse? si celui-ci croise avec celui-là, Não ah, é. ce n'est pas Ele lui. fez assim. Il a não. fait ceci. Fez assim. Il a fait ça. Fez assim. Il a fait ça. O quê? Oh, quoi? Essa teofania Cette théophanie trouxe a sombra aqui. a amené l'ombre ici. Mandou aquilo sair. Il a envoyé pour que cela puisse Quando sortir. aquilo estava a sair, Quand cela sortait, antes de você sair na avant terra, que tu puisses sortir sur la terre, você tirou na sua Dieu economia, t'a pris de cette économie. aonde que você ficou Là où tu es resté. eternamente no céu, Éternellement au ciel, ele te mandou na il t'a terra. envoyé sur la terre. Toda mulher, Toute femme, pouco importa quanto mal ela peu seja, importe combien elle soit méchante, antes de nascer, avant de naître, ela fica muito boa. elle se devient tellement bonne. Ela fica cheia de gentileza. Elle est remplie de la gentillesse. Se tem uma irmã parteira, pode observar a mulher antes de dar luz. S'il y a une femme qui a accouché, si elle perd, Vai ver a cara dela começa tipo de brilhar. tu vas voir comme si sa face va commencer à briller. Aquele anjo que veio da eternidade Cet ange-là qui est venu de l'éternité, é você. c'est toi. Está a girar.
en train de ao tourner. redor dela está a girar. Autour d'elle, tu es en train de Logo tourner. que vai antes do braço sair, Avant que les bras puissent o anjo sortir, também está a observar. l'ange aussi est en train d'observer. Puf, você entrou. Toi, tu es entré. Quando você entrou, Quand tu es entré, começou a gritar, não é? tu as commencé à Não crier. é? Não é? Aleluia. Se você é filho Alléluia. de Deus, Si tu es fils de já Dieu, lá, déjà começou a là, gritar, tu glória a as commencé à Deus. crier gloire à Dieu. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Você é filho do diabo? Si c'est le fils du Começou a diable, gritar, me dá cerveja. il va commencer Me à dá cerveja parler. aqui. Donnez-moi la boisson. É por causa disso. C'est pour cela. Você começou a aleluia até no teu nascimento. Toi, tu utilises le depuis ta naissance. Aonde que você saiu? Là où tu es sorti, Você saiu na rua, aleluia. tu es sorti à la rue, Você alléluia. veio no corpo, Tu aleluia. es venu dans le corps, Depois do alléluia. tempo, Deus vai te receber Après, Dieu va para te dançar recevoir. no futuro. Et Depois pour você danser le recupera o coup. endereço. Après, tu vas récupérer Os l'adresse. aleluia volta. Les alléluia retournent. Quelqu'un diga Que aleluia. quelqu'un dit alléluia. Mas observe o nascimento de Jesus. Mais observez la naissance de Jésus. Foi diferente. C'était différent. Você Toi, entrou no teu corpo. tu es entré dans ton corps. Quando nascia Jesus, Quand Jésus naissait, formou também aquele corpo na il Maria. a aussi formé ce corps à Marie. Logo que estava sendo aquele corpo, Aussitôt qu'il sortait ce corps-là, a coluna de fogo, la colonne de feu, Jeová, Jéhovah, saiu na il est eternidade. sorti d'éternité. Começou a Il girar. a commencé à tourner. Começou a Il a girar. commencé à tourner. Antes de chegar em Jesus, Avant d'arriver en Jésus, ele cruzou os pastores na comarca. il a croisé les Disse, ele vai pasteurs. nascer em Belém, vai em Belém. vai naître em A coluna de Bethléem. fogo girava. La colonne de feu Todos tournait. os anjos desceram. Tous les anges sont Começaram descendus. a cantar. Ils ont commencé à chanter. Aleluia. Alléluia. Glória às alturas. Gloire à Paz la na terre. terra. Paix sur la Por terre. quê? Pourquoi? Hoje em Belém Aujourd'hui, à nasceu Bethléem, o Et Senhor. le Seigneur, Não é mais de David que nasceu. ce n'est plus David qui Nem est né, Elias que nasceu. ni Élie qui est Não é né, Moisés que nasceu. ni même pas É Moïse. Jeová. C'est Jéhovah, Elohim. Elohim. A coluna de fogo girou. La colonne de girou. feu a tourné, a tourné. Choup. Entrou em Jesus. Cela entre en Jésus. Jesus com Deus Jésus avec Dieu, são. ils sont un. Alguém pode dizer amém? Quelqu'un peut dire Amen. É o maior presente C'est le plus grand cadeau que nunca foi dado na qui n'a humanidade. jamais été donné à l'humanité. Chega no fim. Je suis arrivé à la fin. Agora vai abençoar o casamento. Maintenant, je vais bénir le mariage. Bom, antes de abençoar o casamento, Avant de bénir le mariage, quero dizer uma pequena coisa. je vais dire une petite chose. É que eu estava. Eu ia no Camama. J'allais au Kamama. Foi no dia. C'était Dia 25 foi. le 25, c'était Foi ontem, na sexta-feira, né? C'était hier, vendredi. Ia no Camama, se não me engano, foi na J'allais au Kamama. quinta-feira. Si je ne me trompe pas, jeudi. O texto é muito difícil. Le transport était difficile. Bom, não queria levar ninguém. Je ne voulais pas amener quelqu'un. Nesse tempo aqui há muita violência na estrada. Parce que dans ce temps, il y a beaucoup de violence dans la route. Até menina agora vira-se bandido. Et même des petits garçons deviennent maintenant E des uma bandits. pistola faz calar até a boca do pitbull. Frère, l'arme fait même fermer la bouche des pitbulls. É um momento temos que evitar de apanhar aquela coisa na cara. Il y a des fois que je dois éviter que cela Andava soit com o carro, não queria tiré de levar notre ninguém. face. Je ne voulais pas amener Olhei quelqu'un. assim, J'ai regardé comme ça. teve um grupo das irmãs que estava lá, J'ai vu un groupe de sœurs qui étaient là, com o cabelo crescido, bem avec des vestido, longs cheveux bien habillés, naturais. naturels. Falei assim, deve ser as irmãs. J'ai dit peut-être elles sont des sœurs. Encostei o carro. J'ai parqué la voiture. Perguntei aonde? Je les ai demandé, vous allez où? Estamos no Camama. Ah, on part au Kamama. Falei, pode subir. J'ai dit, vous pouvez monter. 3 subiram. 3 ont monté. Íamos andando. On marchait. Ela começaram, primeiro falavam comigo em português, depois foram embora em Tingala. Premièrement, elles parlaient avec moi en portugais. Après, elles sont parties en lingala. Eles chegaram ali, chegamos num certo nível ali. Nous sommes arrivés à un certain niveau là. Você sabe o que foi a conversa deles? Em Vous Tingala? savez quelle était leur conversation en Ele lingala? fazia o programa Et ils faisaient les programmes, dos presentes que ia dar ao pastor deles. des cadeaux qu'ils pouvaient donner à leur pasteur. Uma disse, eu me juntei com a irmã fulana Il a dit que je me suis uni avec la para sœur Étienne comprarmos pour acheter uma caixa de frango para un o pastor. carton de poulet pour notre Outro disse, pasteur. eu também juntei com a irmã L'autre dimanche, fulana. je me suis uni avec la sœur Compramos Étienne. isso. Nous avons acheté Ficou ceci. uma que não tinha nada para comprar. Il y avait une qui Para n'avait se juntar. Não tem rien. ninguém para se juntar. Il n'y avait personne pour Vamos juntar s'unir. até com quem? Alors je vais m'unir avec lui. Depois comprar depois ele comprou um saco de arroz. Je leur dis que tu peux acheter Ou se ça junta com a irmã fulana. A conversa continuou. La conversation Vi commençait. aquilo interessante. J'ai vu cela intéressant. Eles perguntaram, qual é o vosso pastor? Je les ai demandé quel est votre pasteur. Me falaram, o pastor Godet. Elles m'ont dit que c'est le pasteur Godet. Falei, esse que foi aqui no Camama? J'ai dit c'est lui qui reste ici à Kamama. Disseram sim. Et elles ont dit oui. Também, você dá mensagem? J'ai dit vous êtes aussi des messages. Falei sobre a mensagem. Et j'ai dit oui, Qui est c'est ton des messages. pasteur? Qui est ton pasteur? Falei o pastor José. J'ai dit le pasteur José. A vossa igreja fica onde? Votre église se trouve où? Eu disse na Calemba. J'ai dit à Kalemba. Mas disse aquele pastor José. Il a dit que ce pasteur José là, Eu devo lhe conhecer. je dois le connaître. Já vi fora aquele pastor. J'ai Ela déjà- estava assim ao meu lado. Elle était comme ça de mon côté. Teve aquele pastor. Et ce pasteur là, Eu olhei para ela também. je l'avais regardé aussi. Acho que eu devo lhe conhecer. Je pense que je dois Você le crê connaître. dele, né? Falei, Tu es au courant? J'ai dit oui. Sim. Assim que a gente prega falta doutrina, assim. C'est ainsi que les gens prêchent des fausses doctrines. Está falando mentira, Elle parle de mas mensonges, com toda a convicção. mais avec toute la Está conviction. mentindo as irmãs dela. Elle est en train de mentir ses sœurs.
Une chose m'a marqué, j'ai dit, j'ai dit, est-ce que dans votre église c'est toujours comme ça? Et j'ai dit, tout le monde nous faisons des cadeaux pour notre pasteur. J'ai dit, oh. J'ai dit, ça va. Je me suis encore raconté avec eux. Je les ai raconté l'histoire de ces sœurs-là. Ce frère m'a dit, oh, dans notre église c'est comme ça. Dans les messages, il y a des jeunes filles qui sont derrière, elles peuvent entrer. Je vais descendre derrière. Il n'y a plus d'espace. Mettez quelques chaises. Laissez quelques pour qu'elles puissent entrer. Parce que dans ton église, on ne fait pas ça. J'ai dit, bon, moi. Elle m'a dit, bon, notre église c'est comme ça. Mais les gens faisaient ça pour faire Branham. J'ai dit, oui, je me souviens que faire Branham, les gens faisaient cela pour lui. Mais elles m'ont dit, pourquoi tu ne fais pas ça? Pourquoi dans ton église on ne fait pas ça? Je dis, la faute n'est pas de mon église. La faute est mienne. Parce que je ne les ai jamais enseigné cela. Et ils ont dit, bon, pasteur, tu ne veux pas aider tes croyants. J'ai dit, bon, peut-être tu as raison. Je suis parti au salon de coiffure. Et j'ai trouvé un message. Cette conversation s'est levée. Tout le monde a parlé la même chose. Un frère m'a dit, pas ce que tu fais. Vous bloquez les bénédictions de tes enfants. Frère Branham, il était aussi comme ça. Les gens lui donnaient des cadeaux. Il refusait. Et Dieu lui dit, en faisant cela, tu es en train de bloquer les bénédictions des enfants de Dieu. Alors ce n'est pas mal. Je ne vous dis pas de faire cela. Ce n'est pas une chose obligatoire. Mais ce n'est pas mal d'acheter une chose pour ton pasteur, pour ton ami, pour ton frère, pour ton père. Et d'offrir cela à la fin d'année. Les gens faisaient cela pour faire Branham. Ce n'est pas une doctrine. Je ne vous oblige pas de faire cela. Mais si vous faites cela, Dieu te bénira. Quelqu'un a compris mon langage. Maintenant, dans ce moment, je ne serai plus le coupable. Je vous ai parlé la vérité comme cela. Ce n'est pas que je manque de la nourriture. Je crois que les dîmes que vous me donnez, je vais vous remercier pour cela. Mais cela m'aide. Que Dieu vous bénisse. Mais faire des cadeaux à votre pasteur à la fin de l'année, ce n'est pas mal. Et Dieu, il te bénira. Les gens font cela avec votre Branham. Et c'est pour cela que ce soir, cette femme, c'est un cadeau d'amour que Dieu a donné à frère Jalma. Parle mon Seigneur Jésus. Acclamons le Seigneur Jésus. Quand quelqu'un prend la décision de te donner un cadeau, tu dois te poser la question, c'est quelqu'un-là, c'est qui? Parce qu'il y a des cadeaux. Il y a des cadeaux et des cadeaux. Est-ce que tu peux me donner ce frère-là? Cette fleur. Frère, sincèrement, en parlant des fleurs, je ne connais rien. Tu peux t'asseoir, merci. Là, tu verras un jeune qui va là. Il va frapper la porte. Excuse-moi. La jeune fille, elle va sortir. Oui. Peut-être sans rien dire. Elle va dire, hey, ça c'est pour moi. Hey, merci. Je te dis la vérité que cette fleur-là, elle va conserver elle va conserver ça toute sa vie. Elle va se réveiller à 0 heure. Elle va regarder la fleur. Va prendre cette fleur-là. Va mettre ça dans un bon lieu. Parce que cette fleur se parle de beaucoup de choses. Il y a un frère congolais. La femme l'a amené la fleur. La jeune fille l'aimait. Il l'a amené la fleur. Et dit ça c'est quoi? La fleur. La fleur. Elle donnait de me donner l'argent, tu me donnes la fleur, je fais quoi avec ça? C'est un Africain. Il ne comprend pas la valeur. Tu dois savoir que ces cadeaux, qui t'a donné? Et ces cadeaux-là, c'est quoi? Imaginez donc si vous recevez. Imaginez donc que si vous recevez
Chama-se que aquele Ça s'appelle quoi? que os presidentes dão. Cet ordre. De honra de... A ordem de quê? Uma ordem muito elevada assim. Une ordre qui est tellement élevée. Uma ordem assim que se dá. Une ordre qui est De honra. d'honneur. Ah? Não é militar. A honra nacional. Dos heróis nacionais. É uma coisa assim. Quando alguém faz uma coisa boa para a nação, quand tu as fait une bonne chose pour la você nation, vai lhe dar aquela honra ali. on va te donner cet honneur. Ah, mais o quê? Medalha de mérito. La médaille d'honneur. Ah? De honra. Pega aquilo. O presidente da República. Tu prends cela pour le président de la Ele République. chega ali. Il arrive là. Vai chamar as mídias, toda a gente que estão ali. Il va appeler les médias, tous ceux qui sont là. Perante a todos. Devant tous. Vão te colocar. Ils vont te mettre. Faz soar o hino nacional. On va faire sonner l'hymne national. Vão te saudar. On va te saluer. Palmas, as honras. Des acclamations, des honneurs. Você merece a honra. Tu mérites l'honneur Por esse presente. pour ces cadeaux. Vão pegar certificado, vão te dar. On va prendre des certificats, vont te donner. O presidente vai calimbar. Et il va mettre Os les chefes sceaux vão calimbar. Ils vont mettre Do les nível mais cachets. alto da nação. Du niveau plus haut de la nation. Imagina se alguém pegar dia ele acorda, Imaginez que si quelqu'un un jour se réveille arranca aquela ordem, et qu'il arrache cet ordre, deita. il jette cela. Fez o quê? Il a fait quoi? Tesourou Il a o déshonoré presidente le président e toda a nação. et toute la nation. Ele tem que parar na Il cadeia. doit s'arrêter dans la prison. É a verdade. Oui, c'est vrai. É um crime grande. C'est un crime grand. Quando Deus te dá uma mulher, Quand Dieu te donne une femme, irmã Brana me disse, Père Branham il a dit, depois do Espírito Santo, après le Saint-Esprit, a maior coisa la plus grande chose e a melhor coisa et la meilleure chose que o céu pode te dar, que le ciel peut te donner, uma boa mulher. c'est une bonne femme. Não quero aplaudir por causa Vous ne disso. voulez pas acclamer le Seigneur pour cela? Se você não consegue essa mulher, é uma